নমস্কাৰ ND24 চাই থকাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ। মই ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱা। আজিৰ পৰ্যবেক্ষণলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যিহেতু ৰাজনীতিৰ কথা আমি পাতিব লাগিব, 5খন ৰাজ্যৰ যি ৰাজনৈতিক বাতাবৰণ আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে, ফলাফলৰ ওপৰত আজি দিনজোৰা পৰ্যালোচনা আমাৰ অব্যাহত আছে। ফলাফল আপোনালোকক দেখুৱাই আহিছোঁ সময় সাপেক্ষে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে বিজেপিৰ বাজিমাত, কংগ্ৰেছ ধূলিসাৎ। 4খন ৰাজ্যত আপোনালোকে দেখিলে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে তেওঁলোকে শাসন নিজৰ হাতত ৰাখিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ বিপৰীতে আপোনালোকক এই কথাও আমি জনাব খুজিছোঁ যে পঞ্জাৱত আজি আম আদমি পাৰ্টিয়ে এক ইতিহাস ৰচনা কৰিলে। এই গোটেই কথাখিনি আজি আমি পাতিব খুজিছোঁ, বিশ্লেষণ কৰিব খুজিছোঁ, আৰু যাৰ বাবে আমি আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ যে কেৱল আমাৰ মূল ষ্টুডিঅ'তে নহয়, লক্ষ্ণৌৰ পৰা আমাৰ সৈতে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক থাকিব, আমাৰ সৈতে পঞ্জাৱৰ পৰা দুগৰাকীকৈ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক থাকিব, উত্তৰাখণ্ডৰ পৰা থাকিব, মণিপুৰৰ পৰা থাকিব, আৰু মূল ষ্টুডিঅ'ত আমাৰ মাজত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে। আমি আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ কিশোৰ উপাধ্যায়, মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত যিহেতু অসম জাতীয় পৰিষদৰ মিডিয়া পেনেলিষ্ট অমিত খাটনিয়া ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে, মই স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ ডক্টৰ সঞ্জু বৰুৱা উপস্থিত আছে, মই স্বাগতম জনাইছোঁ সঞ্জুক। আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক শ্যামকানু মহন্ত আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হ'ব। আৰু আপোনালোকক জনাই থওঁ যে লক্ষ্ণৌৰ পৰা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তথা ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক শ্ৰুতি গুপ্তা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব। আমাৰ সৈতে পঞ্জাৱৰ পৰা ডক্টৰ ৰোহিত শেখৰ শৰ্মা সংযুক্ত হ'ব, চণ্ডীগড়ৰ পৰা গুৰমিন্দৰ সিং সামাদ সংযুক্ত হ'ব, উত্তৰাখণ্ডৰ পৰা সঞ্জয় আৰ্য আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব, নতুন দিল্লীৰ পৰা PIBৰ এডিটৰিয়েল কনচালটেণ্ট সুনীত কুমাৰ গোস্বামী আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব। আমি কথা পাতিম আটাইকেইগৰাকীৰ সৈতে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ লৈ যাব খুজিছোঁ, য'ত ইতিমধ্যে আহি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী উপস্থিত হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী, আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জয় জয়কাৰ, বিজেপিৰ জয় জয়কাৰ, আৰু উৎসাহৰ এক পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে, সেয়াও আপোনালোকক প্ৰথমে দেখুৱাই ল'ব খুজিছোঁ। তাৰপিছত আমি আলোচনাৰ মাজলৈ আহিম। मैं मतदाताओं का अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं कि उनके नेतृत्व में एक बार फिर से NDA, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत हासिल हुई है और लोगों ने उनकी नीतियां और उनके कार्यक्रम को मुहर लगाई है। इसके लिए मैं पुनः उनको बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं, और आप सब की ओर से, करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से और मतदाताओं की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, जो नतीजे आज आए हैं वो इस बात को बताते हैं कि ये नतीजे बहुत तरीके से पहली बार राजनीति के दृष्टि से कुछ इंगित करते हैं, कुछ दिशा देते हैं, कुछ जिसे हम कहते हैं कि रास्ता बताते हैं कि भारत की राजनीति मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह पहला मौका है कि 4 बार लगातार मोदी जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार आशीर्वाद दिया है। 2014 में प्रचंड जीत हासिल हुई थी उत्तर प्रदेश में लोकसभा में, 2017 में प्रचंड आशीर्वाद उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया था और हमारी सरकार बनाई थी, और 2019 में फिर से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में आशीर्वाद मिला था, और इस बार फिर से 2022 में चौथी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिल रहा है। यह पहली बार 37 साल बाद हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार कोई पार्टी की सरकार दोबारा आई है। यह 37 साल बाद उत्तर प्रदेश की धरती पर हो रहा है, और हमारा वोट शेयर भी 42% से ज्यादा बढ़कर के आया है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो उत्तराखंड जब से राज्य बना तब से हमेशा वहां सरकार बदलती रही, हर चुनाव में सरकार बदलती रही,
लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चुनाव लड़ा गया और उत्तराखंड की जनता ने भी फिर से दोबारा और पहली बार दोबारा सरकार बनाई है और उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया गया। अगर हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में भी पहली बार विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी के बहुमत से अब हमारी सरकार बन रही है। यह परिस्थिति आई है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। और अगर हम गोवा की बात करें तो वहां हम इस बार हैट्रिक बनाने जा रहे हैं, तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और वहां भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों का, कार्यक्रम का आशीर्वाद हम सबको मिला है और उसके कारण ये जीत हासिल हुई है। मित्रों, जहां हम आज 4 राज्यों में सरकार बनाने के लिए अपने बहुमत के साथ खड़े हैं, वहीं कल के नतीजे जो असम के म्युनिसिपल बोर्ड के आए, कॉरपोरेशन के, आपको जानकर खुशी होगी कि 80 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 77 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। और आज वहां भी एक बाई इलेक्शन था मंझोली का, वह भी सीट प्रचंड मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। इसलिए जिसे हम कहते हैं कि हमारी जनता ने मोदी जी को भरपूर आशीर्वाद दिया, एक तरफा आशीर्वाद दिया है और उनकी नीतियों के, उनके कार्यक्रमों को फिर से एक बार मुहर लगाई है। इस बात के लिए हम सबको बहुत बहुत मोदी जी का धन्यवाद देते हैं। मित्रों, चुनाव में एक बात कही गई कि कुछ पार्टियां हमारे खिलाफ जुट गई हैं और इसलिए वोट की मात्रा उनकी बढ़ जाएगी और वो जीत हासिल करेंगे। कई पत्रकार ये पूछा करते थे कि इतनी पार्टियों का जमावड़ा हो गया है, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? मैं उस समय भी कहता था कि यदि नेता मिल जाएं और पार्टियां मिल जाएं तो वोटर नहीं मिलता है, वोटर अपनी रक्षा करना खुद जानता है। इस बात को हमको याद रखना। और मैंने ये भी कहा था कि चुनाव सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, चुनाव सिर्फ अरिथमेटिक नहीं है, चुनाव केमिस्ट्री है। और जब मैं केमिस्ट्री बोलता हूं तो हम सबको ये याद रखना चाहिए कि भारत की जनता, गरीब जनता, वंचित जनता, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारा युवा साथी, हमारा किसान आज अगर अपनी केमिस्ट्री जोड़ता है तो वो नरेंद्र मोदी जी के साथ जोड़ता है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। ये रसायन शास्त्र का मोदी जी की गरीबों के प्रति, जो वंचित थे, पीड़ित थे, शोषित थे, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े थे, उनको सशक्तिकरण देने का काम मोदी जी ने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया। और इसलिए रसायन शास्त्र का गरीब व्यक्ति को, जो वंचित था, उसको रस मिलता है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से मिलता है, कार्यक्रमों से मिलता है। इसको हमको याद रखना चाहिए। আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিছে যে নতুন দিল্লীৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আকৌ আপোনালোকক সেই পৰিৱেশৰ মাজলৈ লৈ যাম। কাৰণ এই মুহূৰ্তত জে পি নাড্ডা ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ বিজেপিৰ তেখেতে ভাষণ প্ৰদান কৰি আছে। বিজেপিৰ জয় জয়কাৰ, 4 ৰাজ্যৰ ফলাফল, অসমৰ পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল, সকলো বিষয় তেখেতৰ ভাষণত আজি সন্নিৱিষ্ট হৈছে। আমি কিছু সময়ৰ পিছতেই নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যেতিয়া ভাষণ প্ৰদান কৰিব, কি কয় সেয়া শুনিবলৈ যত্ন কৰিম বা আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। আমি কৈছোঁ যে এই মুহূৰ্তত আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত কেইবাগৰাকীও অতিথি আছে। আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ কংগ্ৰেছৰ যিহেতু প্ৰতিনিধি এগৰাকী আছে, যুৱ প্ৰতিনিধি আৰু মুখপাত্ৰ ডক্টৰ সঞ্জু বৰুৱা।
আমি এটা বাক্য আমি ইয়াত প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া হৈছে যে বিজেপিৰ বাজিমাত কংগ্ৰেছ ধুলিচাত 4খন ৰাজ্যত তথৈবচ অৱস্থা যদি আমি কওঁ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ দৰে ৰাজ্যত য'ত আপোনালোকৰ হাই প্ৰফাইল নেতা আমি যদি কওঁ প্ৰিয়ংকা গান্ধী ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৱে তাত জড়িত হৈ পৰিছিল অসমৰ পৰাও আপোনালোকৰ নেতৃত্বত এটা দল গৈ তাত আছিল বাহৰ পাতিছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল তাৰ পিছতো এই যিটো শেহতীয়া আপোনালোকৰ যদি দলৰ আমি প্ৰসংগৰে যদি আৰম্ভ কৰোঁ যে দলৰ যি ধৰণৰ বিপৰ্যয় হৈছে সেই বিপৰ্যয় কিন্তু প্ৰতিৰোধ নহ'ল পাঞ্জাবৰ দৰে ৰাজ্যখনতো আপোনালোকৰ অন্তৰ্কলহৰ বাবে আজি এই ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ল দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ যি ভূমিকা হ'ব লাগিছিল দল পৰিচালনাত যি তেওঁলোকে শৃংখলাবদ্ধতা দেখুৱাব লাগিছিল যি অনুশাসন দেখুৱাব লাগিছিল কৰবাত নহয় কৰবাত সেইখিনি নোহোৱাৰ বাবেই আজি এই পৰিস্থিতি বুলিও বিভিন্নজনে মন্তব্য কৰিছে এই পৰাজয়ক আপোনালোকে কিদৰে লৈছে বিশেষকৈ যুৱ প্ৰজন্মটোৱে চাওক আপুনি যিটো কথা প্ৰথমতেই কৈছে যে ধুলিচাত সেই শব্দটো বৰ মই মানি ল'ব নোৱাৰো ধুলিচাত নহয় আমি হাৰিছো হাৰা মানে ধুলিচাত নুবুজায় যেতিয়া এটা সমষ্টি বা এটা এখন ৰাজ্যত যেতিয়া শূন্য হৈ যায় তেতিয়া ধুলিচাত শব্দটো ক'লে তাত হয়তো প্ৰযোজ্য হ'ব কিন্তু মোৰ চিন্তাধাৰাৰে বা মই যি ধৰণে চাওঁ সেই ধৰণে মই কৈছোঁ ধুলিচাত হ'ব নোৱাৰে আমি হাৰিছোঁ আৰু হাৰাটো আমি তাত স্বীকাৰ কৰিছোঁ যে আমি হাৰিছোঁ হয় বিভিন্ন কাৰণ আছে আমি হাৰাত প্ৰথম কথা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত যোৱাবাৰো আপুনি দেখিছে যে আমাৰ তাতে আমাৰ হাই প্ৰফাইল নেতা আছে সেইটো আমি মানিছোঁ কিন্তু আমাৰ তাত যিটো সাংগঠনিক দিশ এই সাংগঠনিক দিশটো বিভিন্ন কাৰণত ধৰ্মীয় মেৰু বিভাজনৰ কাৰণে বিভিন্ন কাৰণত হওক কিয় আমাৰ তাতে শক্তিশালী আমাৰ নহয় ইমান শক্তিশালী নহয় উত্তৰ প্ৰদেশত আৰু সেই মৰ্মে আমি উত্তৰ প্ৰদেশৰ দুৰ্গ আপোনালোকৰে ভেটি আছিল মই কৈ আছোঁ এফালৰ পৰা সেইকাৰণে আমি আছিলে দুৰ্গ ধৰক 1885 চনত স্থাপিত হোৱা সেই কংগ্ৰেছ দলটো বৰ্তমান সময়ত উইক হোৱা নাই দুৰ্বল নহয় কিন্তু তেতিয়াৰ ৰাজনীতি আৰু বৰ্তমানৰ ৰাজনীতিৰ মাজত আকাশ আৰু পাতাল তাৰ আকাশ আৰু পাতালৰ মানে ডিফাৰেন্স আছে বুজি পাইছেনে মই সেই কথাটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ তাত সাংগঠনিক দিশটো বৰ শক্তিশালী নাছিলে গতিকে আমি এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ যে ইমান ধৰণে যে আমি তাতে মেজৰিটি পাই আমি চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিম কিন্তু আমি এটা ৰোল প্লে কৰিব পাৰিম যিটো ৰোলৰ মাধ্যমেৰে আমি বিজেপিক তাতে প্ৰতিহত কৰিব পাৰিম কিন্তু আমি হয় ৰাইজে আমাক সেই তাত মেণ্ডেট নিদিলে সমাজবাদী পাৰ্টিকো তাত মেণ্ডেট নিদি তাত বিজেপিক জয়যুক্ত কৰিছে পোনপ্ৰথমে আমি বিজেপিৰ যি ইয়াতে মুখপাত্ৰ আছে তেখেতৰ জৰিয়তে বিজেপি কৰ্মকৰ্তাসকলক আমি ইয়াৰ পৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ কথা গ'ল এতিয়া আহিলে পাঞ্জাবৰ কথাত আপুনি আৰম্ভণি কৰোঁতে আপুনি এটা কথা কৈছে যে পাঞ্জাবত গৃহকন্দল হয় পাঞ্জাবত আমাৰ সঁচাকৈ আমাৰ তাত ইণ্টাৰ ক্লেছ আছিলে কিছুমান আৰু তাৰ ইণ্টাৰ ক্লেছটো ইতিমধ্যে বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিছিলে ৰাইজৰ ওচৰত বিভিন্ন মিডিয়াৰ যোগেদি বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিছিলে এণ্টি ইনকামটেঞ্চিৰ তাত আমাৰ ফেক্টৰ আছিলে সেই গোটেইখিনি চালি জাৰি চাই হয় পাঞ্জাবত কিন্তু আমি এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ যে পাঞ্জাবত আমি পুনৰ আকৌ চৰকাৰ কৰিব পাৰিম কিন্তু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে আমি পাঞ্জাবত চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ তাৰপিছত আহোঁ আমি গোৱা আৰু মণিপুৰত আমাৰ আশা আছিল আমি চৰকাৰ কৰিম কিন্তু আমাৰ তাতো এটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক আছিলে কিয়নো আমি যোৱা বছৰ নিৰ্বাচনত আমি 17খন চিট পাইছিলোঁ গোৱাত বিজেপিতকৈ বেছি চিট পাইছিলোঁ তথাপি কিন্তু আমি চৰকাৰ কৰিব পৰা নাছিলোঁ যিহেতুকে তাতে ঘোঁৰা কিনা বেচা হৈছিলে তাৰপিছত মণিপুৰত আমি যোৱাবাৰ 28খন চিট পাইছোঁ মই এবাৰ কথাটো ক'ম যোৱাবাৰ কথাখিনি টানি অনাৰ কিছুমান ৰিজন আছে সেইকাৰণে মই টানি আনিছোঁ যোৱাবাৰ আমি 28খন চিট পাইছিলোঁ মণিপুৰত সৰু ৰাজ্য হ'লেও তাত 28খন চিট পাইছিলোঁ 28খন চিটৰ বিজেপি 21খন পাইছিলে তথাপি তাতে বিজেপিয়ে চৰকাৰ কৰিছিলে তথাপি আমি 100% আশাবাদী আছিলোঁ আৰু খুব কষ্ট কৰিছিলে কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে যে আমি তাতে চৰকাৰ কৰিব পাৰিম কিন্তু ৰাইজৰ মেণ্ডেট আমি নতশিৰে আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ ৰাইজৰ মেণ্ডেট আমি মানি ল'বই লাগিব মই ব্যক্তিগতভাৱে কোনো CVM এইবিলাকত মই দুখ নিদিওঁ মই ব্যক্তিগতভাৱে মই দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰোঁ ৰাইজে আমাক মেণ্ডেট তাত আমাক দিয়া নাই আমি হাৰিছোঁ আমাৰ ইণ্ট্ৰস্পেকশ্যনৰ জৰুৰত আছে আমাৰ ইণ্ট্ৰস্পেকশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে আমি ইণ্ট্ৰস্পেকশ্যন কৰিব লাগিব অকল ষ্টুডিঅ'ত বহি ইণ্ট্ৰস্পেকশ্যনৰ শব্দ ক'লেই নহ'ব আমি ইণ্ট্ৰস্পেকশ্যন কৰি আমি তলৰ বুথ পৰ্যায়ৰ পৰা নেতৃত্বলৈকে আমি ইণ্ট্ৰস্পেকশ্যন কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি শক্তিশালী ৰূপে
আকৌ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যত আমি থিয় দিম বিশেষকৈ এই কথাখিনি মই আপোনাক এইকাৰণে সুধিলোঁ যে আপুনি চাওক আপুনি এগৰাকী যুৱ প্ৰজন্মৰ আপুনি প্ৰতিনিধি আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকৰ হাতত সময় আছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আপোনালোকে ৰাজনীতি কৰিম বুলি আহিছে কিন্তু সুবিধাবাদৰ ৰাজনীতিৰ পৰা এতিয়ালৈ আপোনালোক আঁতৰত আছে বুলি মই এইকাৰণে ক'ব লাগিব যে আজি বিজেপিৰ জয় জয়কাৰ সেই অৱস্থাত আপোনালোকে কংগ্ৰেছ দলটো এৰি থৈ যোৱা নাই যি বহুতে এৰি গৈছে নাজানো ভৱিষ্যত সময়ত আপোনালোকে কি কৰিব কি আপোনালোকৰ ভূমিকা হ'ব আমি যিহেতু নতুন দিল্লীৰ পৰাও আমি দেখুৱাই আছোঁ পোনপটীয়াকৈ মই পৰিৱেশটো দেখুৱাই থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাম সতীৰ্থসকলক যিকোনো মুহূৰ্তত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাষণ আৰম্ভ হ'ব আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি এই গোটেই বিষয়টোক লৈ তেখেতৰ যিখিনি মতামত সেইখিনি আমি শুনিবলৈ যত্ন কৰিম তাৰ লগতে আমি উত্তৰ প্ৰদেশৰ সৈতে আকৌ এবাৰ সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাম শ্ৰুতি গুপ্তাৰ শ্ৰুতিৰ সৈতে কথা পাতিম আৰু পঞ্জাৱৰ আমাৰ যিগৰাকী পেনেলিষ্ট আজি আমাৰ সৈতে আছে ডক্টৰ ৰোহিত শেখৰ শৰ্মা তেখেতৰ সৈতেও সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই আহিব খুজিছোঁ আমাৰ মাজত যিহেতু আছে অমৃত খাটনিয়াৰ ডাঙৰীয়া মই যদিও বা সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত আমি গোটেই ৰাজনীতি এটা নতুন মূৰ ল'ব বুলি আজি ধাৰণা কৰা হৈছে আপোনালোকে সমালোচনা কৰিছে আৰু বিৰোধী শিবিৰত থাকি আপোনালোকে সমালোচনা কৰিব বা ভুল আঙুলিয়াব সেইটো আপোনালোকৰ দায়িত্বৰ ভিতৰতে পৰে তাত কোনো বেলেগ ক'বলগীয়া নাই কিন্তু আজিৰ যিখন ৰাজনৈতিক ছবি আমি দেখিবলৈ পালোঁ অনাগত সময়ৰ ভৱিষ্যত নিৰূপণ কৰিব বুলিও কোৱা হৈছে আজি বহুতে এনেধৰণৰ কথাও কৈছে যে যোগী মোদীৰ উপযোগী এনেধৰণৰ এটা টেগলাইন আৰম্ভ হৈছে বা হেশটেগ আৰম্ভ হৈছে যিটো আজিৰ তাৰিখত আমি ক'ব পাৰোঁ তেনেধৰণৰ কথা গতিকে আপুনি কেনেধৰণে আজিৰ এই বিষয়টো পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে নহয় চাওক আজি এই যে নিৰ্বাচন হৈ গ'ল বিভিন্ন পৰ্যায়ত এটা নিৰ্বাচন ইউপিত হ'ল ইয়াত দেখা গৈছে বিৰোধী যদি আমি ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছ দল অকণমান বেকফুটত আহি গ'ল যিমান আশাপ্ৰদ কৰিছিলে বা যিমান প্ৰচাৰ কৰিছিলে বা যেনেকৈ দলটোক আগুৱাই নিছিলে সেইমতে এটা ফলাফল অহা নাই বা তেনেকৈ সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে হওক বা বহুজন সমাজ পাৰ্টীয়ে হওক তেখেতসকলে যিটো প্ৰত্যাশা বা যিটো আশা কৰিছিল সেই আশানুৰূপ হোৱা নাই ইয়াত এটা কথা মন কৰিবলগীয়া কথা যে বিধানসভা নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচন নিকায় নিগমৰ নিৰ্বাচন প্ৰত্যেকটো কিন্তু নিৰ্বাচন বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন ইছ্যু বিভিন্ন হেৰি আহে পৰিস্থিতিৰ লগত সামৰি খাই পেলাই এখন ষ্টেটৰ সমস্যা লৈ পেলাই তাৰ ওপৰত এটা বিধানসভা নিৰ্বাচনবিলাক হয় গতিকে ইউপিত এতিয়া দেখা গৈছে যোৱাবাৰ 312খনৰ জেগাত এইবাৰ 271খন বা 271 নেকি 271লৈ নামি আহিছে কিন্তু আশা কৰা হৈছিল যে ইউপিত এই কৰোণা দিনতেই হওক বা যিটো অপশাসন হৈছিলে তাত হয়তো আৰু অলপ কমিব কিন্তু তথাপিও বিভিন্ন এক্সিট পোলে যিখিনি দিছিলে অপিনিয়ন পোলে যিখিনি প্ৰকাশ কৰিছিলে তাত দেখা গৈছিলে বিজেপিয়ে আকৌ পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব গতিকে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাটো নিশ্চিত প্ৰায় আছিলেই কিন্তু কিমান ভোট পাই পেলাই চৰকাৰ গঠন কৰিব সেইটোহে এটা মীমাংসা আজি হ'ল যি কি নহওক বিজেপি চৰকাৰে আমি হেৰি কৰিছোঁ এইটো মানি লৈছোঁ ৰাইজৰ মেণ্ডেট গতিকে ইউপিত এটা ইউপিৰ জনসাধাৰণেও মানি লৈছে কিছু ক্ষেত্ৰত কিন্তু দেখা যায় কিছু ইছ্যুৱে কিন্তু বহুত কাম কৰে মই আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম উপায় নাই মই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণ আৰম্ভ হৈছে কি কৈছে অকণমান আমি দেখুৱাই ল'ব খুজিছোঁ শুনি ল'ব খুজিছোঁ उनके निर्णय के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं विशेष रूप से हमारी माताओं बहनों ने हमारे युवाओं ने जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दिया है वो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है मुझे इस बात का भी संतोष है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और भाजपा की जीत पक्की की चुनाव के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने ये विजय ध्वज फहरा करके इस वायदे को पूरा करके दिखाया है
मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं की भूरी प्रशंसा करूंगा, जिन्होंने दिन रात देखे बिना इन चुनावों में कड़ी मेहनत की। हमारे कार्यकर्ता जनता जनार्दन का दिल जीतने में, जनता जनार्दन का विश्वास जीतने में सफल रहे और पूरे पार्टी का नेतृत्व जिन्होंने किया, कार्यकर्ताओं ने को जिन्होंने लगातार मार्गदर्शन किया, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। पार्टी के हर छोटे मोटे सभी कार्यकर्ताओं ने उनके अथक परिश्रम से आज एनडीए के लिए जीत का चौका लगाया। प्रधानमंत्रीर এই ভাষণ আমি পৰৱৰ্তী সময়টো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম, কিন্তু আমি যেহেতু কথা পাতিব লাগিব আৰু এই মুহূৰ্তত পঞ্জাবৰ পৰাও আমি সংযুক্ত হৈছোঁ। ডক্টৰ ৰোহিত শেখৰ শৰ্মা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে, শ্ৰুতি আমাৰ সৈতে তেখেত যদি সংযুক্ত হৈছে মই সতীৰ্থসকলক জনাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ, আৰু উত্তৰাখণ্ডৰ পৰাও সঞ্জয় আৰ্য থাকিব। কিন্তু তাৰ প্ৰাক্ষণত মই শ্যামকানু মহন্ত আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। এই নিৰ্বাচনে এটা মেছেজ, এটা মেণ্ডেট পৰৱৰ্তী সময়ৰ কাৰণে দিছে বুলি ৰাজনৈতিক পণ্ডিতসকলে বা সমীক্ষকসকলে ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিবলৈ তেওঁলোকে সংকোচ কৰা নাই। আৰু আজিৰ তাৰিখত এনেধৰণৰ কথাও হৈছে যে মোদীৰ উপযোগী এই শব্দটোত এটা তেওঁলোকে সাংঘাতিক ধৰণে টুইষ্ট কৰিছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত উত্তৰ প্ৰদেশতো মই কথা পাতিছোঁ যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ সতীৰ্থসকলে বা ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলেও কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব, এটামান বছৰ 1.5 বছৰ থাকিব, তাৰপিছত তেখেত কেণ্ডল হৈ যাব, এনেধৰণৰ কথা বতৰা বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাত চৰ্চা হৈছে। আৰু এইবাৰ আমি দেখিছোঁ মোদী আৰু যোগীৰ তেওঁলোক দুজনৰ হৰ্ডিং বিশেষভাৱে উত্তৰ প্ৰদেশত বিশেষ আকৰ্ষণীয় ঠাইসমূহত লগোৱা হৈছিল, আৰু তেনেধৰণে নিৰ্বাচনী বৈতৰণি তেওঁলোকে পাৰ হ'ল। এখন ফটোগ্ৰাফ হয়তো মানুহে মনত ৰাখিছে মোদী আৰু যোগীৰ যুগলবন্দীৰ, সেই ফটোগ্ৰাফখনেও ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছিল। কি হ'বলৈ গৈ আছে আজিৰ দিনটোৰ ফলাফল বাৰু ইতিমধ্যে আহিছেই, অকণমান ক্লিয়াৰ হ'বলৈ বাকী আছে। ফাইনেলি কি হয় কি নহয় অৱশেষত আমি ইয়াৰ এটা ধাৰণা পাম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আপুনি কি দেখিছে বা পৰৱৰ্তী ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটটো কেনে হ'ব যেন লাগিছে? বৰ্তমান যিটো স্পেকুলেশ্যন হৈছে যে 2024 বিজেপিৰ এই যিটো বৃহৎ বিজয়ে বিজেপিৰ কাৰণে ৰাস্তাটো খুলি দিলে, ৰাস্তা মসৃণ কৰি দিলে, সেইটো মোৰ এছেছমেণ্ট। আজিৰ দিনত মই এইটো ক'ব খুজিছোঁ প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় স্পেকুলেশ্যন কৰা হৈছে 2024 প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে হ'ব অৱশ্যম্ভাৱীভাৱে। 2 বছৰৰ পিছত তেওঁ 75 বছৰ হ'ব, আৰু 2026 মানে যোগী কেন্দ্ৰলৈ যাব নেকি, এই ধৰণৰ চৰ্চা উত্তৰ প্ৰদেশত হৈছে। কিন্তু পেৰেলেলি যিসকলে বিজেপিৰ ৰাজনীতিটো ওচৰৰ পৰা জানে তেওঁলোকে গম পায় যে সংগঠনত অমিত শ্বাহৰ ডাঙৰ এটা ভূমিকা আছে। সংগঠনত এইটো বিজেপিৰ সেই কথাখিনি বহুখিনি কথা আছে। অমিত শ্বাহৰ স্বাস্থ্য যদি ভাল থাকে, অমিত শ্বাহৰ যিটো ভেটিত মজবুত ভেটিত আছে, অমিত শ্বাহো এজন শক্তিশালী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দাবীদাৰ। ত' এইখিনি কথা এতিয়াই ক'বলৈ দিগদাৰ, অনাগত দিনত বহুখিনি উত্থান পতন হ'ব। কিন্তু প্ৰথমতে এই গোটেই নিৰ্বাচনটো মই এষাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু আজি ৰাতিপুৱা আমি কথা পাতিছিলোঁ। মোৰ দৃষ্টিত, মই এই বিষয়ে আজি লিখিছোঁ, কাইলৈ হয়তো বাতৰিত ওলাব। মোৰ দৃষ্টিত বিজেপিৰ যিটো বিজয়টো ইমান সহজ কথা নাছিলে আজিলৈকে। ইতিহাসত এবাৰেই হৈছিল, গোবিন্দ বল্লভ পন্থ হৈছিল 1980 চনত, 2বাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল, তাৰপিছত তেওঁ গুচি গৈছিলে। তাৰপিছত প্ৰত্যেক বছৰে চৰকাৰ সলনি হয়। কাৰণ এই কাৰণে সলনি হয়, ইউপিখন উত্তৰ প্ৰদেশখন এখন বৃহৎ দেশৰ নিচিনা। যদি জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা দেশৰ 1/5 জনসংখ্যা উত্তৰ প্ৰদেশত আছে। তাতে যদি আপুনি উত্তৰ প্ৰদেশক দেশ হিচাপে ধৰে, বিশ্বৰ 5ম বৃহৎ দেশ হ'ব পাৰে। চীন 1 নম্বৰ জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা, চীন 1 নম্বৰ, 2 নম্বৰ ভাৰত, 3 নম্বৰ আমেৰিকা, 4 নম্বৰ ইণ্ডোনেছিয়া, 5 নম্বৰ উত্তৰ প্ৰদেশ। ইমানেই বেছি দেশ হিচাপে গণ্য কৰোঁ, ইমানেই বেছি মানুহ। তাৰপিছত আপুনি যদি জনসংখ্যা গাঁথনি চায়, তাত প্ৰায় 24-25% সাধাৰণ শ্ৰেণী জেনেৰেল কাষ্ট, 19-20% মুছলিম
পপুলেশ্যন আছে প্ৰায় 38% তাত যিটো OBC আছে অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী আৰু প্ৰায় 18% তাত আছে শিডিউল কাষ্ট এইটো আমাৰ পিছপৰা শ্ৰেণী মানুহ এই যিটো প্ৰত্যেকৰে নিজস্ব কিছুমান ভাৱধাৰা আছে আগতে কি হৈছিলে 2019 চনত যেতিয়া লাষ্ট ইলেকশ্যন 2017 হৈছিল না লাষ্ট ইলেকশ্যন হওঁতে তেতিয়া অখিলেশ সিং যাদৱৰ ওপৰত বিৰাট ক্ষোভ আছিলে ক্ষোভটো আছিলে সেই সময়ত লনেছনেছ যিটো আইন শৃংখলা অৱনতি হৈছিলে মানুহ খং উঠি আছিলে এন ব্লক তেওঁলোকে বিজেপিক দিলে 50% ভোট শ্বেয়াৰ দিয়ালৈকে পাইছিলে কিন্তু তাৰ পিছত চিটুৱেশ্যন বহুত সলনি হ'ল কি সলনি হ'ল কোভিডৰ ফলত আটাইতকৈ বেছি মাইগ্ৰেণ্ট ৱৰ্কাৰ ইপিৰে আছিলে চ' যিটো ক্ষোভ আছিলে ক্ষোভটো পঞ্জীভূত হৈ আছিলে প্ৰথম কথা দ্বিতীয়টো ক্ষোভ আছিলে জবলেছ গ্ৰোথ উত্তৰ প্ৰদেশত কোৱা হয় চাকৰি নাই চাকৰি আটাইতকৈ বেছি আনএমপ্লয়মেণ্ট সমস্যা উত্তৰ প্ৰদেশতে আছে যিটো ইলেকশ্যনৰ কাৰণে বৰ ডেঞ্জাৰাছ কথা থাৰ্ড মূল্যবৃদ্ধি ভয়ানক মূল্যবৃদ্ধি হৈছে চতুৰ্থতে কৃষক আন্দোলন হৈছিল গাড়ী এখন চলাই দিয়া ঘটনাটো ঘটিছিলে এই ধৰণৰ ঘটনাৰ পিছত তাৰ পিছতো ইমান বৃহৎ জয় কিয় হ'ল এই কথাটোকে বিভিন্ন মঞ্চলত এই জয় অৱশ্যম্ভাৱী নাছিলে এই কাৰণে জয়টো সেইটোৱে কৈছোঁ যে ইণ্টাৰনেল ৰিপৰ্ট বহুত বেয়া আছিলে তেওঁলোকৰ ভিতৰুৱা যিবোৰ খবৰ আছে তথ্য আছে ইমান বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং প্ৰথম কথাটো হৈছে ভেটি মজবুত বিজেপিৰ যিটো ভেটিটো RSSে যিটো ভেটি বনালে ভেটিটো ফাণ্ডামেণ্টেলি এই সংগঠনটোৰ প্ৰথম কথা মোৰ দৃষ্টিত দ্বিতীয় কথাটো হৈছে বিজেপিৰ যিটো ছ'চিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰিং তেওঁলোকে জাতকসকলৰ বাদে যদি 18% আমি ক'লোঁ যে পিছপৰা শ্ৰেণী আছে তাৰ 10% জাতক আছে জাতকক মায়াৱতীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে মায়াৱতীক ভাঙি দিলে মায়াৱতীক যি 205টা চিট পাইছিলে 2006 চনত 7 চনত এইবাৰ এটা নে দুটা চিট পাইছে তাৰমানে মায়াৱতী শেষ কৰিলে শেষ কেনেকৈ কৰিলে অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী গোটেইখিনি বিজেপিয়ে লৈ ল'লে কেনেকৈ ল'লে আগতে বিজেপি হাই কাষ্টৰ পাৰ্টি আছিলে তেওঁলোকে ছ'চিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি যিসকল পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লগত বহুখিনি কাম কৰিলে বেনিফিচিয়াৰী পলিটিক্স আমি অসমত কওঁ হিতাধিকাৰীত ইউপিৰ মাজতে গৈছিলোঁ গোটেই ঘৰে ঘৰে চিলিণ্ডাৰ বিশেষকৈ পিছপৰা শ্ৰেণীৰ মাজত ঘৰে ঘৰে চিলিণ্ডাৰ যিটো আয়ুষ্মান ভাৰত বা এই ইন্দিৰা আৱাস যোজনা অটল আৱাস যোজনা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা সেইটো মানে ঘৰে ঘৰে গৃহ সেইটো সাংঘাতিক ইম্পেক্ট কৰিলে ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰেন্সফাৰ আগতে কংগ্ৰেছৰ সময়ত পইচাটো মধ্যভোগী আছিলে বা সমাজবাদী পাৰ্চত মধ্যভোগীয়ে বেছি পইচা খাইছিলে এতিয়া ডাইৰেক্ট একাউণ্ট হোৱাৰ পাছত বেনিফিচিয়াৰী ইমান স্কেলত কৰিলে বিশেষকৈ পিছপৰা শ্ৰেণী যি 38% 8% আছে তাত যাদৱ নন যাদৱসকল সকলো বিজেপি পিনে আহিলে প্ৰথম কথা নন যাদৱ পিছপৰা শ্ৰেণী আহিলে তাৰ লগতে জেনেৰেল কাষ্টটো এন ব্লক ভোট মাৰিছেই আৰু হিন্দুত্বৰ যিটো একতাৰ দোল সনাতনী চিন্তাৰ যিটো একতাৰ দোল সেইটোৱে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ইকুৱেশ্যন যেতিয়া ডেভেলপমেণ্ট এজেণ্ডা হৈ গ'ল লগে লগে শেষ কৰিলে তাৰ লগতে আৰু এটা অতিশয় দৰকাৰী কথা অখিলেশ সিং যাদৱে সাংঘাতিক কেম্পেইন কৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত সাংঘাতিক ইম্পেক্ট গতিকে মানুহে ভাবিছিলে ইমান মানুহ গোট খাইছে তেওঁৰ সভাত মানুহে ভাবিছিলে ডাঙৰ এঘৰী যুদ্ধ কৰিব সঁচাকৈ যোৱাবাৰতকৈ চিট 50টামান বেছি পাইছে 70টা চিট বেছি হৈছে কিন্তু অখিলেশ সিং যাদৱৰ যিটো পুৰণা হিষ্ট্ৰী যেনেকৈ প্ৰফুল্ল মহন্তৰ গুপ্ত হত্যাৰ বিভীষিকা এতিয়াও খেদি আছে প্ৰফুল্ল মহন্ত বা অসগৰ পাৰ্টিৰ অখিলেশ সিং যাদৱৰ সেই যিটো সময়ত যি লনেছনেছ বিশেষকৈ মহিলাই যিটো অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিছিলে সেই ভাৱটো এতিয়াও আছে তেওঁলোকে কৈছে যে হয় দাম বাঢ়িছে হয় চাকৰি নাইকিয়া হৈছে হয় কৰোণাই গ্ৰাস কৰিছে অৰ্থনীতি কিন্তু তথাপিও অপশ্যন ক'ত সেই যিটো অখিলেশ সিং যাদৱৰ সেই ৰেপুটেশ্যনে এইবাৰ ইম্পেক্ট কৰিলে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে ইউপি দুটা পাৰ্টি পলিটিক্স হ'বলৈ গ'ল গতিকে তৃতীয় পাৰ্টি নোহোৱাৰ কাৰণে ইমানখিনি ভোট আহিছে কিন্তু তথাপি 311ৰ পৰা ভোটটো কমিলে 271লৈ এইখিনি ক্ষোভিত মানুহৰ ভোট যিসকল আৰু অখিলেশ সিং যাদৱক যিসকলে ক্ষোভিত হৈ তেওঁলোকৰ ভোট বৰ্জন কৰিছিল বা তেওঁলোকৰ ভোট পৰিছিল বিজেপিত এইবাৰ উভতি আহিছে বুলি কোৱা হৈছে এই আপুনি কোৱা যিটো ডিজাইনটো কিন্তু তাত আটাইকেইটা কথা শেষ কৰোঁ কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ ফ'ৰ্চটো মোৰ দৃষ্টিত নেতৃত্ব যোগীৰ যিটো নেতৃত্ব যোগী তাত যথেষ্ট এটা পজিটিভ ইম্পেক্ট কৰিছে এটা নেতৃত্বই খুব ভালদৰে লৈছে তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যিটো শক্তিশালী নেতাৰ সন্ধান ভাৰত অসমে হওক বা উত্তৰ প্ৰদেশে হওক এই ৰাষ্ট্ৰীয় ইনচিকিউৰিটিৰ সমস্যাৰ সময়ত সকলোৱে এজন শক্তিশালী নেতা বিচাৰে সেই নেতাখন হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চুম্বকীয় আকৰ্ষণেৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যিটো পুল সেই পুলটো এই গোটেই ফ'ৰ্চবোৰ একত্ৰিত কৰিছে এইটো চিত্ৰত নিয়ন্ত্ৰিত কথাত বহি বহু বিশ্লেষকে বুজি নাপায় এই ইম্পেক্ট অফ মোদীৰ যিটো চুম্বকীয় আকৰ্ষণ ভোটাৰৰ ওপৰত সেই বস্তুটো এটা উইনিং কম্বিনেশ্যন বিশেষকৈ উত্তৰাখণ্ডত বিশেষকৈ হয় মই আকৌ আহিম আপোনাৰ কাষলৈ আৰু মই কিশোৰ উপাধ্যায়ৰ কাষলৈও আহিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ শ্ৰুতি গুপ্তাৰ সৈতে শ্ৰুতি গুপ্তা মই
আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ তেখেতক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু লগতে रोहित शेखर शर्मा डॉक्टर रोहित शेखर शर्मा आमार सहित संयुक्त होइसे। श्रुति जी आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। आमी एटा बाणिज्यिक बिरति लব লাগিব। बाणिज्यिक बिरतिर पिছত आमी श्रुति गुप्तार काखলৈ যাম আৰু লগতে ডক্টৰ रोहित शेखर शर्माৰ কাষলৈ যাম। সঞ্জয় আৰিয়া আমাৰ সৈতে থাকিব, কিশোৰ উপাধ্যায়ৰ কাষলৈ আহিবলৈ আছে, সুনীত কুমাৰ গোস্বামীকো আমি পাম আৰু সদৌ শেষত আমি গুৰমিন্দৰ সিং সামাদক পাম কিছু সময়ৰ বাবে। গতিকে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ আহি আছোঁ। এটা সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি উত্তৰ প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড, গোৱা, মণিপুৰ আৰু লগতে পঞ্জাৱৰ কথা পাতি আছোঁ। পঞ্জাৱৰ কথা পাতি আছোঁ আৰু মাজুলীত আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে আজি এই খবৰৰ ধামখুমীয়াৰ মাজত, কাৰণ দেশৰ 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল মাজুলীৰ খবৰো সন্নিৱিষ্ট হৈছে আৰু মাজুলীত ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে ভুৱন গাম জয়ী হৈছে। ভুৱন গামৰ আমি দিনৰ ভাগত তেখেতৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লৈছিলোঁ। স্বল্পভাষী মানুহ, তেখেতে কৈছে যে কামেৰে তেখেতে পৰিচয় দিব আৰু তেখেতে মাজুলীৰ প্ৰতি যিখিনি দায়বদ্ধতা সেইখিনি পালন কৰিব সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উত্তৰসূৰী হিচাপে। এই মুহূৰ্তত আমি অকণমান সময়ৰ কাৰণে উত্তৰ প্ৰদেশলৈ যাব খুজিছোঁ। শ্ৰুতি গুপ্তা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত हुए से, डॉक्टर रोहित शेखर शर्मा हमारे साथ संयुक्त हुए से। श्रुति जी आपके पास आना चाहेंगे कि जैसे कि पूरे दिन भर हमने बात किए, एनालिसिस किए कि क्यों फिर से मोदी राज, योगी राज उत्तर प्रदेश में फिर मतलब शुरू होगा, तो इसके बारे में काफ़ी बातचीत हुआ। तो लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं अखिलेश सिंह यादव, उसके ऊपर जो लोगों का विश्वास वो वापस लौट के नहीं आ रहा था, तो जिसकी वजह से हमने देखा है कि योगी को फिर से मुख्यमंत्री पद पर लोग देखना चाहते थे। तो आपके पास आना चाहेंगे कि पूरा जो ये इलेक्शन इंजीनियरिंग है कैसे हुआ यूपी में? बिल्कुल, देखिए इसे हालांकि राजनीति पंडित तो मानते हैं कि योगी और मोदी का ये मैजिक है, यानी कि MY फैक्टर इस बार काम किया है एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के चुनाव में। आपने जो सवाल पूछा उसके 2 सवाल अपने आप में निकल रहे हैं। पहला कि ऐसे क्या बिंदु रहे जिससे कि उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार बनी, और ऐसी क्या वीकनेस रही, क्या कमजोर पॉइंट रहे जिससे कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव का सपना मुख्यमंत्री बनने का टूट गया। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि ऐसे क्या पॉइंट रहे कि अखिलेश यादव का सपना उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का वो टूट गया है। उनमें सबसे पहला जो एक अहम पॉइंट है, जहां तक मैं समझती हूँ, कि वो ये है कि जो सपा प्रमुख, जो सपा के संरक्षक मौजूदा समय में है मुलायम सिंह यादव, उनकी मौजूदगी इस बार के चुनाव में बेहद कम नजर आई। अगर पूरे 7 चरण के चुनाव देखे जाए तो उसमें सिर्फ उन्होंने 2 जनसभाएं की हैं, 2 बार चुनावी जनसभा की है, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी में अपने ही बेटे के पक्ष में, यानी कि अखिलेश यादव के पक्ष में वोट मांगे हैं। तो मुलायम सिंह यादव का इस चुनाव में नजर न आना, ये एक समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा। जो दूसरा ड्रॉबैक रहा है, जहां तक मैं समझती हूँ, कि अखिलेश यादव अकेले समाजवादी पार्टी में एक ऐसे चेहरे हैं जिनको लोग जानते हैं। कोई बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। आजम खान, जिनको कहा जाता था समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है, वो इस समय जेल में है। शिवपाल सिंह यादव, जो बड़े चेहरे थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने अपनी पार्टी अलग बना ली है। राम गोपाल यादव, जो कि अखिलेश यादव के चाचा है, वो भी इस बार चुनाव में नजर नहीं आए हैं। तो ये जो बड़े नाम थे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, वो इस बार चुनाव में नजर नहीं आए हैं। सिर्फ 1 मैन आर्मी शो लेकर चल रही थी समाजवादी पार्टी, जो कि अखिलेश यादव थे, उन्हीं के कंधों पर मोर्चा था। कुछ जगह उनकी धर्मपत्नी यानी कि डिंपल यादव ने भी उनका साथ दिया है। एक चीज और भी यहाँ पर अहम रही अखिलेश यादव परिवार की बहू अपर्णा यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे की धर्मपत्नी है। उन्होंने ऐन वक्त चुनाव के मौके पर ही समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया, मतलब अपने परिवार की पार्टी को छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक ड्रॉबैक रहा। और इन सबके बीच सबसे अहम, अखिलेश यादव ने जो घोषणा पत्र में वादे किए थे, उन्हें जनता तक पहुंचाने में और जनता को कन्विंस करने में अखिलेश यादव असफल नजर आए हैं। उन्होंने कहा था कि हम फ्री लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, उनके जो घोषणा पत्र में था, स्कूटी देंगे, इसके अलावा अगर हमारी सरकार बनती है तो
फ्री कई जगह कई कॉलेजों में फ्री वाईफाई की सुविधा देंगे। इस तरह के कई घोषणा पत्र में उनके बयान थे। यहाँ तक किसानों की अगर बात करें, हमेशा से किसान अहम मुद्दा रहा। कर्ज माफी उत्तर प्रदेश में किसानों का अहम मुद्दा रहा है, तो कर्ज माफी के लिए भी उन्होंने बोला था कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। और गन्ना किसानों का जो भुगतान है, एक सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। हमेशा से इस पर चुनाव में वोट बैंक का असर पड़ता नजर आया है। उसको लेकर उन्होंने कहा था कि हम 14 दिन में किसानों की कर्ज माफी बकाया जो भुगतान है वो कर देंगे। तो जो ये फैक्टर थे, जो ये वादे थे, वो जनता को आकर्षित नहीं कर पाए, जहां तक मैं समझती हूँ। और यही वजह थी कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी है, इस चुनाव में कुछ कमाल करती नजर नहीं आई, यानी कि सत्ता की ओर जाती नजर नहीं आई है। हालांकि वोट परसेंटेज की हम बात बार बार कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी का बढ़ा है। सीटें बढ़ी है पिछली बार की अपेक्षा। समाजवादी पार्टी की लगभग 55 से 56 सीटें इस बार बढ़त हासिल हुई है समाजवादी पार्टी को। लेकिन अखिलेश यादव ने जो सपना देखा था कि पिछली साल अगर 2017 में वो दोबारा सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन इस बार की उम्मीद थी कि वो शायद सत्ता में आ जाएंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। दूसरा जो अहम सवाल है कि क्या कारण रहे जिससे बीजेपी दोबारा सत्ता में आई है। ये अपने आप में एक बहुत अहम प्रश्न है, क्योंकि बीजेपी का दोबारा सत्ता में आना ये बात इंगित करता है कि इस समय उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनकर उभर कर सामने आई है। उत्तर प्रदेश में अगर सरकार पार्टी बनाती है, उसका देश की राजनीति में बड़ा योगदान होता है। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सत्ता में हासिल हुई, काबिज हुई है, ये अपने आप में एक इतिहास है। क्योंकि लगभग 37 साल के बाद कोई ऐसी पहली पार्टी हुई है जो पूर्ण बहुमत से दोबारा सत्ता में आई। इससे पहले 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और इस बार 2022 में भी बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है जो सरकार ने योजनाएं जो पिछले सरकार में लागू की थी, उनका फायदा जनता तक पहुंचाया है। फ्री राशन दिया है, पेंशन दी है, महिलाओं को घर घर में गैस के कनेक्शन दिए हैं, शौचालय बनाए गए हैं। ये सब जनता मानती है कि उन तक ये सुविधाएं पहुंची है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात कोई ये एक सर्वे किया गया है। और खुद जब हम लोग रिपोर्टिंग के दौरान जनता के बीच में जाते थे तो उनसे पूछते थे, तो वो कहते थे कि हाँ, उनको राशन मिला है। सबसे अहम बात है, जिस समय कोरोना काल चल रहा था, उस समय लगातार सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था कि सरकार सुविधाएं नहीं दे पा रही है, स्वास्थ्य सुविधा में बहुत ढिलाई बढ़ती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल में पिछले 2 सालों में सरकार ने हर गरीब को फ्री राशन देके कहीं ना कहीं वो घाव भरने की कोशिश की है। और इसका फायदा सरकार भारतीय जनता पार्टी नुकसान लेकिन हुआ है, पिछले चुनाव के तुलना में नुकसान लेकिन हुआ है। जैसे कि बोला गया था अब की बार 300 पार, वो नहीं हो पाया। नुकसान जी, बीच में दिन में हमने जब बात किए थे तब 310 के 310 तक पहुंचे थे। लेकिन अभी हमने देखे हैं कि अभी शायद 272 273 इसी आंकड़े पे है। तो फाइनली आंकड़े क्या है यूपी में? बिल्कुल, देखिए फाइनली आंकड़ों की बात की जाए तो बीजेपी इस समय 274 सीट पर बढ़त बनाई है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो 124 सीट पर समाजवादी पार्टी की बढ़त बनती नजर आई है, यानी कि 124 सीटें लगभग समाजवादी पार्टी के खाते में आई हैं। वहीं अगर बात करें बीएसपी की, तो बीएसपी को 1 सीट और कांग्रेस को और अन्य को 2-2 सीटें मिली हैं इस बार के चुनाव में। तो 2 यहाँ पर पॉइंट है जहां एक और 124 सीट के साथ समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई है, क्योंकि पिछली बार के चुनाव में जहां तक मुझे याद है 65 से लेकर 70 के बीच की कुछ सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी। तो वही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को इस बार नुकसान होता नजर आया है। नुकसान इस दिशा में मैं कह सकती हूँ, क्योंकि पिछली बार 200 और 300 को पार कर दिया था और इस बार 300 का आंकड़ा सरकार भारतीय जनता पार्टी पार नहीं कर पाई है। तो ये नुकसान जरूर भारतीय जनता पार्टी को मिला है। लेकिन कुल मिलाकर सरकार ने, बीजेपी ने दोबारा सरकार बनाई है, दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, दोबारा सत्ता में आई है और कहीं ना कहीं एक बार फिर योगी बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी बात है उत्तर प्रदेश की राजनीति में शासन करने का और उत्तर प्रदेश की राजनीति। जी, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है। श्रुति जी, आपके पास फिर से रुख करेंगे जी, फिर से रुख करेंगे श्रुति जी। मैं सতীৰ্থসকলক আহ্বান জনাম যে আমি উত্তৰ প্ৰদেশৰ যিটো আমাৰ শেহতীয়া যিখিনি তথ্য আছে সেইখিনি যাতে প্ৰতিফলিত কৰে। 274খন এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত যি তথ্য আছে বিজেপিৰ 274খন, তাৰ লগতে কংগ্ৰেছ ইয়াত আমি সমাজবাদী পাৰ্টি 124খন, এখন বহুজন সমাজবাদী পাৰ্টি বা বিএছপি, 2খন কংগ্ৰেছ, 2খন অন্যান্য। এই কলমটো আপোনালোকে যাতে তাত প্ৰতিফলিত কৰে। মই আকৌ আহিব খুজিছোঁ আমাৰ মাজত। মই অকণমান সময় কিশোৰ উপাধ্যায় আপোনাৰ পৰা সময় লৈছোঁ, বেয়া নাপাব। মই ডক্টৰ रोहित शेखर शर्मा पंजाबों पर संयुक्त होइसे। रोहित जी, फिर से स्वागत है आपका। अभी हमने देखे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में कुछ समय पहले ही, अभी भी
अभी जारी है उनका लाइव। तो उन्होंने कहा कि देश की बेटियां उनको सुरक्षा कवच लगाए हुए हैं, जिसके मद्देनज़र आज उत्तर प्रदेश में हो, उत्तराखंड में हो, मणिपुर में हो, ये गोवा में हो, तो हमने देखे हैं कि बीजेपी सत्ता में फिर से आ रही है उन्हीं 4 राज्यों में। लेकिन पंजाब एक ऐसा राज्य है इन 5 राज्यों में जहां बीजेपी का मैजिक, मोदी का मैजिक कुछ भी कारगर साबित नहीं हुआ। तो इसकी वजह कई हैं और आपने दिन में भी आपने बोले थे कि खास करके किसान आंदोलन की अगर बात नहीं होती पंजाब में मोदी ही मोदी होता या बीजेपी होता। तो और अभी क्योंकि रिजल्ट सामने आ गया है तो पंजाब में क्यों बीजेपी मात खा गई और क्यों आप उभर के आए, थोड़ा विश्लेषण कीजिए संक्षेप में। हाँ जी, ठीक है, कोई दिक्कत? जी जी बिल्कुल, आप बोल सकते हैं, बोल सकते हैं आप। हाँ जी, देखिए, बड़ा आपने एक गंभीर जो है मुद्दा उसके ऊपर रोशनी डाली है अभी खुद भी। पंजाब में बीजेपी को बिल्कुल उल्टे रिजल्ट क्यों मिले हैं, जबकि इंडिया सारी में बीजेपी की लहर चली हुई है और सारे जो मतलब उत्तर प्रदेश में, सिक्किम में, गोवा में, उत्तराखंड में, सब जगह बीजेपी ही बीजेपी है। तो पंजाब में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को बिल्कुल ही मात खानी पड़ी? तो जैसे मैंने सुबह कहा कि नंबर 1 इसमें किसान आंदोलन की मिसहैंडलिंग, नैरेटिव ऐसे सेट किए गए जैसे, आपको मैं हंसी की बात बताता हूं जी। कुछ दशकों पूर्व हरियाणा के एक सीएम थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन पॉलिटिकल जो सूझबूझ रखते हैं लोग या हरियाणा के लोग हैं उनको तो काफी ये पता ही होगी बात कि उन्होंने एक बार इस मुद्दे पे पूरे का पूरा चुनाव जीत लिया था कि जब जी नहरों के पानी से हम बिजली निकालेंगे, यानी कि पानी के प्रभाव से वो ऐसी मोटर्स बनाएंगे जिससे बिजली निकलेगी, तो उन्होंने ऐसा दुष्प्रचार कर दिया किसानों के बीच में कि आपको जो पानी दे रहा है केंद्र, उसमें से तो बिजली ही निकल गई, तो फिर उस पानी में बचा क्या? तो भोले किसानों ने ये समझा कि सच पर ये वही बात सही है कि जब पानी में से बिजली ही निकल जाएगी तो फिर पानी में ताकत ही नहीं रहेगी, तो हमारी फसलें भी खराब हो जाएंगी और फसल भी खराब होगी। तो इसी तरह से यहाँ पे इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा किया गया कि जो केंद्र सरकार है आपकी जमीन खरीदना चाहती है, आपकी जमीन जो है उसको खरीदने की हड़प से ही आप बेजमीन कर दिए जाओगे, बेघर कर दिए जाओगे। तो इतना ज्यादा फियर साइकोसिस, तो उससे पंजाब भर में एक नफरत का बीज बोया गया मोदी जी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ, इतना ज्यादा, और वो बिल्कुल ही दुष्प्रचार था वो, जिसके असल में आज तक तो कोई यही नहीं बता पाया कि बिलों में काला क्या था, किसान बिलों में किसी ने समझे भी नहीं, किसी ने देखे भी नहीं, पढ़े भी नहीं। अल्टीमेटली तो शायद उसमें कुछ अच्छा ही होता किसानों का, लेकिन किसी ने भी पढ़ा नहीं। जैसे सलमान रश्दी की किताब किसी ने नहीं पढ़ी, सेटनिक वर्सेस, लेकिन उसके लिए बहुत दंगे हो गए और बहुत से लोगों को मार दिया गया या लोग खुद भी मर गए उसके प्रोटेस्ट करते हुए, बिना कभी देखे हुए या सुने हुए कि किताब कैसी है या उसमें क्या है। सही इस तरह से ही इतना ज्यादा दुष्प्रचार किया गया मोदी जी के खिलाफ। मैं फिर से आपके पास आऊँगा, लगता है थोड़ा तकनीकी इश्यूज है, तो मैं बात करना चाहूँगा अपने साथियों से। मैं सतीर्थসকলক অনুৰোধ জনাম যে তেখেতৰ সৈতে আকৌ আমি সংযোগ ভালদৰে স্থাপন কৰোঁ আৰু যাতে সুন্দৰ তেখেতে এটা কথা উপমাৰে আৰম্ভ কৰিছিল। যে কি নহওক, মই কিশোৰ উপাধ্যায় আপোনাৰ কাষলৈ এইবাৰ আহিব খুজিছোঁ। আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল দিন, এটা উপলব্ধিৰ দিন, আৰু মোদীয়ে কৈছে যেতিয়ালৈ মহিলাসকল, ভাই ভনী, যিসকল ভগ্নী মাতৃ থাকিব তেওঁলোকে সুৰক্ষা কৱচ সেই বান্ধোনেৰে মোদীক বান্ধি ৰাখিছে, বিজেপিক বান্ধি ৰাখিছে, যাৰ বাবে দেশত এই ঢৌ, বিজেপিৰ ঢৌ সেয়া চলি থাকিব, অব্যাহত থাকিব। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে বহুখিনি উপলব্ধিৰ কথা যদিও বা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে, কিন্তু এটা কথা ঠিক যে অনাগত সময়ৰ বাবে এটা বাগধাৰা কিন্তু আৰম্ভ হৈছে বিজেপিৰ।
এটা সময় সাপেক্ষ এটা বাগধাৰা আৰম্ভ হৈছে যিটো শামকানু মহন্তই এইটো আগতীয়া হ'ব বুলি কৈছে যদিও কথাবোৰো আমি সঠিকভাৱে আমি চাব লাগিব কাৰণ আমি কৈছোঁ যে হেছটেগ যোগীক কোৱা হৈছে যে তাত কোৱা হৈছে যে মোদীৰ উপযোগী বুলি কোৱা হৈছে গতিকে এই কথাৰে এটা তেওঁলোকে উপমাৰে তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী ৰাজনৈতিক এটা বাতাবৰণ শক্তিশালী নেতৃত্ব তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰাৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে আৰু যিটো দলৰ অংশীদাৰ আপোনালোক উত্তৰাখণ্ডৰ দৰে ৰাজ্য গঠন হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ এনেধৰণে ক্ৰমাগতভাৱে চৰকাৰ গঠন কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আৰু তাৰ লগতে এই কথাও ঠিক যে 37 বছৰৰ পিছত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশতো এক ইতিহাস ৰচনা কৰাৰ কথা কৈছে গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে আপোনালোকৰ বাবে ভাল দিন কিন্তু পঞ্জাবত আপোনালোকৰ প্ৰত্যাহ্বান আছিল তেখেতে কৈছে যে পঞ্জাবত অপব্যাখ্যাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক প্ৰতিহত কৰা হ'ল এই কথাখিনি পঞ্জাবৰ পৰা এগৰাকী ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে কৈছে গতিকে আপোনাৰ দলৰ মুখপাত্ৰ হিচাপে আপোনালোকৰ উপলব্ধি খুব চমুকৈ প্ৰথম কথাটো হ'ল 4খন ষ্টেটত আমি পাৱাৰত ৰিটাৰ্ণ কৰাটো এইটো সঁচাকৈ এটা উল্লেখযোগ্য কথা তাতকৈ আপুনি চাব যে গোৱাত আমি আগতে যেনেকৈ আছিলোঁ তাতকৈ এতিয়াতো আমি প্ৰায় 40টাৰ আমি 20টা চিট পাইছোঁ গতিকে তাত মেজৰিটি আমি পাইছোঁ এতিয়া মণিপুৰত যদি আপুনি কয় 31-32 হৈ আছে আল্টিমেট আমি মেজৰিটি তাতো মেজৰিটিত আহিছোঁ উত্তৰাখণ্ডত আমি হয়তো কেইখনমান চিট আমি হাৰিছোঁ কিন্তু তাত আমাৰ চিটুৱেশ্যন আছিল যে চিফ মিনিষ্টাৰ আমি চেঞ্জ কৰিছিলোঁ তো 3জনকৈ আমি চিফ মিনিষ্টাৰ চিটুৱেশ্যন অনুসৰি আমি চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হ'ল গতিকে এজন চিফ মিনিষ্টাৰে 6 মাহৰ ভিতৰত গোটেই বিষয়বস্তুটো কণ্ট্ৰল কৰি যে চৰকাৰত আনিব পাৰিছে এইটো এটা ডাঙৰ এটা উপলব্ধি হয় আৰু বিশেষকৈ উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিচিনা এটা জনবহুল ৰাজ্য আৰু তাত এটা খুব কমপ্লেক্সিটি জাতপাতৰ ৰাজনীতিৰে গোটেই বিগত 70 বছৰত উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰিস্থিতি খুব বেয়া কৰি তোলা হৈছিল আৰু আপুনি দেখিব যে শ্যামগন্দাই কিছু আগত কৈছিল যে যোৱাবাৰ নিৰ্বাচনত আমাৰ কিছু সিট কমিছে কিন্তু তাত সিট কমাৰ বহুতো কাৰণ থাকিব প্ৰথম কথাটো হ'ল যে উত্তৰ প্ৰদেশত যদি মোদীজীক হৰুৱাব পৰা যায় বা বিজেপিক হৰুৱাব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে দিল্লীৰ মসনদ সকলোৰ কাৰণে সুগম হ'ব সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ মোদী বিৰোধী আৰু বিজেপি বিৰোধী প্ৰতিটো শক্তিয়ে বিজেপিক তাত হৰুৱাবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈ আছিল সকলো কিন্তু তাত এটা কথা আপুনি চাব যে 2017ত তাত বিএছপিয়ে ভোট পাইছিল 22% ভোট কিন্তু এইবাৰ সেই ভোট আহি মোটামুটিভাৱে 12% হৈছে তো প্ৰায় 10% ভোট যিটো ভোট আগতে ভাগ হৈছিল যে বিএছপিৰ কাৰণে যিটো ভোট গুচি গ'ল বা সেইকাৰণে আমি কিছুমান সিটত আমি এডভান্টেজ আমি পালোঁ কিন্তু এইবাৰ বিএছপিৰ পৰা 10% ভোট আমি যোৱাবাৰ 39.67 ভোট পাইছিলোঁ এবাৰ 41-42% আমি 3% ভোট আমাৰ বাঢ়িছে কিন্তু এই যিটো বিএছপিৰ যিটো ভোট সেই ভোটটো কৰবাত নহয় কৰবাত অখিলেশ যাদৱৰ তাত সম্ভৱত গ'ল আৰু সেই ভোটটোৱে আমাৰ এই 40টামান সিট 50টামান সিটৰ কাৰণে আমাৰ কিছু খেলিমেলি হ'ল আৰু তাতকৈ আৰু এটা কথা দেখিব যে তাত এটা কথা ক্লিয়াৰ হ'ল যে জাতপাতৰ যিটো ৰাজনীতি আছিল যে জাতক লৈ যিটো ৰাজনীতি যাদৱক লৈ যিটো ৰাজনীতি এই ধৰণৰ যিটো জাতপাতৰ ৰাজনীতি লৈ যি কথা বতৰা অপজিশ্যনে কৰি আছিল সেই গোটেই বিষয়বস্তুটো শেষ হ'ল আৰু পৰিয়ালতান্ত্ৰিক যি ব্যৱস্থা যে মায়াৱতীজীয়ে নিজৰ ভতিজাক আকৌ আগুৱাই লৈ আহিবৰ কাৰণে বা মুলায়ম সিং যাদৱ তাৰপিছত অখিলেশ যাদৱ এই ধৰণৰ যিটো এই ব্যৱস্থাটো শেষ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এইবাৰৰ নিৰ্বাচনে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাঞ্জাবৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি চাব যে পাঞ্জাবত আমি আগতেও আমি ইমান শক্তিশালী নাছিলোঁ কিন্তু আমাৰ এটা তাত সমস্যা আছিল কি যে আমি শিৰোমণি আকালি দলৰ লগত আমাৰ এলায়েন্স আছিল আৰু সেইটো 2020লৈ আমাৰ সেই এলায়েন্সটো আছিল তাত কি হ'ল যে আমি 98ৰ পৰা 2020লৈ আমি তাত শিৰোমণি আকালি দলক বাইপাছ কৰি আমি অৰ্গেনাইজেশ্যনটো তাত শক্তিশালী কৰিব পৰা নাছিলোঁ আমি যেনেকৈ যিমান বেলেগ আমি কিন্তু আমি যেতিয়া 2020ত আমি আমাক যেতিয়া শিৰোমণি আকালি দলক এৰিবলগীয়া হ'ল তো আমি সংগঠন কৰিবলৈ যাওঁতে এই যে তেখেতে যি কথা ক'লে যে এই অসমত যিটো কাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো প্ৰচাৰ হ'ল অপপ্ৰচাৰ হ'ল সেই একে অপপ্ৰচাৰ তাতো কৰিলে তাত সফল হ'ল ইয়াত সফল নহ'ল ঠিক আছে গতিকে এই কথাষাৰৰ কাৰণে আমি পাঞ্জাবত কিছু আমি থমকি ৰ'ব লগা হ'ল কিন্তু ইয়াত এটা কথা আপুনি জানিব যে কংগ্ৰেছৰ
এই ক্ষেত্ৰত যে আজি মণিপুৰত আপুনি চাওক যে মণিপুৰত কংগ্ৰেছৰ চাৰিটা নে পাঁচটা সিট ৰৈছেগৈ আৰু তাত কংগ্ৰেছৰ আপুনি উত্তৰ প্ৰদেশত 6% 2000 আগৰ কথা মই বাদ দিলোঁ 2017ত কংগ্ৰেছৰ ভোট আছিল 6% আজি কমি আহি 2% ভোট হৈছে আৰু পাঞ্জাৱৰ কথা আপোনালোক সকলোৱে জানিব তাৰোপৰি গোৱাত তেওঁলোকে ইমান কন্দা-কটা কৰিলে যে বিজেপি আমাৰ পৰা চৰকাৰ লৈ গ'ল ইমান চিম্পেথি আদায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে লাষ্টত 11টা 12টা কিবা 10টা সিট ৰৈছেগৈ গতিকে আজিৰ দিনটোত ভাৰতৰ জনগণে মাননীয় মোদীজীৰ নেতৃত্বত যে বিশ্বাস কৰিছে আৰু আগন্তুক দিনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক আৰু সহায় সহযোগিতা এই কথাটো প্ৰতিপন্ন মই আকৌ আহিম আপোনালোকৰ কাষলৈ আমি শ্যামকানু মহন্তক আচলতে বিদায় দিব লাগিব কিন্তু তাৰ লগতে আমি আপোনালোকক জনাই থওঁ যে আমি আকৌ কৈছোঁ যে পঞ্জাৱৰ পৰা আৰু এগৰাকী আমাৰ সৈতে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক থাকিব আমাৰ উত্তৰাখণ্ডৰ পৰা থাকিব আৰু নতুন দিল্লীৰ পৰা আমাৰ এগৰাকী ভাতৃপ্ৰতিম এগৰাকী সাংবাদিক সতীৰ্থ থাকিব তেখেতৰ সৈতেও আমি কথা পাতিম কিন্তু শ্যামকানু মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ মোদীয়ে কৈছে যে মই লোকতন্ত্ৰক বিশ্বাস কৰোঁ এই মুহূৰ্তৰ যি ভাষণ মই গুৰুত্ব সহকাৰে মন কৰি আছোঁ আৰু কৈছে যে পৰিয়ালতন্ত্ৰৰ শেষ মই কোনো পৰিয়ালৰ বিৰোধী নহয় কিন্তু পৰিয়ালতন্ত্ৰ ৰাজনীতিত পৰিয়ালতন্ত্ৰ শেষ হ'ব সেইখিনি ভাৰতৰ ৰাইজে তেনে এক পৰ্যায়ৰ মাজলৈ গৈ আছে আৰু এই কথাৰে তেওঁ কংগ্ৰেছক অখিলেশ সিং যাদৱ বা আমি মুলায়ম সিং যাদৱৰ পৰিয়ালৰ কথাই কওঁ বা যাৰ কথাই নকওঁ আমি কিন্তু দেখিছোঁ যে তেনেধৰণৰ এটা ইংগিত এটা বাৰ্তা দিব খুজিছে আজি যথেষ্ট উৎসাহী ৰূপত প্ৰধানমন্ত্ৰীক আৰু এটা ডাঙৰ প্ৰেছাৰ বা চাপ আজি চাপৰ পৰা তেওঁ মুক্ত হোৱা যেন আমাৰ অনুভৱ হৈছে 2024টো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল অট'মেটিক তেখেত মুক্ত হৈছে চাপৰ পৰা কিন্তু এই নিৰ্বাচনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ইছ্যু মই দুটা বস্তু মই চাব বিচাৰিছোঁ বিজেপি ভিক্টৰী তাৰ লগতে কংগ্ৰেছ অলমষ্ট ধাৰাসায়ী অলমষ্ট ডেচিমেটেড বুলি যিটো কোৱা হয় ইয়াৰ পৰা উত্থান হ'বলৈ কংগ্ৰেছে নেতৃত্ব যদি সলনি নকৰে কংগ্ৰেছৰ কোনো উত্থান নাইকিয়া হ'ব মোৰ দৃষ্টিত এই ইলেকশ্যন আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক হিচাপে আপৰ উত্থান 90টা সিট পাইছে আপৰ যেটো উত্থানটো এই উত্থানটো এপিনে আপৰ উত্থান হৈছে এপিনে কংগ্ৰেছ বিধ্বস্ত হৈছে দিল্লীত আমি যেতিয়া ঘুৰু ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকৰ মাজৰ কথা পাতো তেওঁলোকে কয় যে বহু কংগ্ৰেছী নেতা আপলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে তেওঁলোকে চাই আছে যে আপৰ ৰিচটো কিমান কাৰণ আপৰ ষ্ট্ৰেংথটো হৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ যেটো দিল্লীৰ হিন্দী ভাষী যেটো ইমেজ দিল্লীত তেওঁ পূৰ্বাঞ্চলীয় সকলৰ লগত এটা ভাল সম্পৰ্ক আৰম্ভ কৰিছে পঞ্জাবী সকলৰ ভাল সম্পৰ্ক আৰম্ভ কৰিছে ফলস্বৰূপে আপুনি চাব বিহাৰৰ ইলেকশ্যনত লাহেকে আপ সোমাবগে তাৰ পিছত আপুনি হাৰিয়ানাত আপক দেখিব তাৰ পিছত আপুনি গুজৰাটত শক্তিশালী ৰূপত আপ অহাৰ সুবিধা আহিছে আৰু এটা ডাঙৰ কথা হৈছে এই যেটো বিজেপি বিৰোধী ভোট তেওঁলোক ক'বলৈ যাব বিচাৰে আপুনি যদি চাই তেলেংগানাত টিআৰএছ আছে বিজেপি বিৰোধী ভোট দক্ষিণাত্য গোটেইখিনি আছে বেংগলত মমতা আছে বিজেপি বিৰোধী ভোট সকলোতে আছে এই ব্লক ভোটটো লাহেকে আপেল লোৱাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে এই প্ৰক্ৰিয়াটো এদিনত নহব কাৰণ এখন বৃহৎ দেশত এনে শক্তিশালী সংগঠন আমি 2024 ৰ আগত সেই আপক ধৰি উঠা দেখিবলৈ পামনে মই দৃষ্টিত 2029 ৰ কাৰণে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ফাইট কৰিছে আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আপুনি মন কৰিব তেওঁ কেতিয়া মোদীৰ এগেইনষ্টে নকৰে তেওঁ কেতিয়া ৰাহুল গান্ধী অকল মোদীৰ এগেইনষ্টে কৈ থাকে তেওঁ টাৰ্গেটটো অকল মোদী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে মোদীৰ এগেইনষ্টে নকৰে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কয় ভাৰত মাতা কি জয় তেওঁ স্কুলত এতিয়া আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় স্কুলত তেওঁ এতিয়া ৰাষ্ট্ৰবাদৰ শিক্ষা দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে যিটো বিজেপিয়ে যেনেকৈ নিজৰ নেশ্যনেলিজমটো নিজৰ এজেণ্ডা কৰি পেলালে ঠিক তেনেকৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল কিমান বুদ্ধিয়ক মানুহ হ'ব তেওঁ স্কুলত ৰাষ্ট্ৰবাদৰ কনচেপ্টটো আনিছে দ্বিতীয়তে তেওঁ কৰিছে কি নেৰেটিভটো কি তেওঁ নেৰেটিভটো হৈছে জবলেছ গ্ৰোথ যে ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই উন্নতি হোৱা নাই চাকৰি হোৱা নাই সেই নেৰেটিভটোৰ ওপৰত তেওঁ লাগি আছে আৰু কিন্তু মোদীক কেতিয়া আক্ৰমণ কৰিব এইকাৰণে জনতাই জানে যে ভাৰতৰ টলেষ্ট লিডাৰজন হৈছে মোদী তলে শিপাইছে এটা ক্ষোভত যিখিনি বিজেপি বিৰোধী যি ভোট আছে এই ভোটৰ অধিকাংশই অনাগত দিনত আপলে যোৱাৰ সম্ভাৱনা আহিছে তাৰ লগে লগে বিশেষকৈ উত্তৰ ভাৰতত তাৰ লগে লগে মই যেটো দেখিছোঁ তাৰ লগে লগে এই এটা ফোর্স আমি মাল্টিপ্লেয়াৰ হিচাপে সৃষ্টি হ'ব দক্ষিণাত্য দলসমূহে কাৰণ এই খুব আছে ষ্টেলিনৰ ডিএমকে খুব আছে টিআৰএছৰ তেলেংগানা ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতি ৱাইএছআৰ আৰু ইপিনে মহাৰাষ্ট্ৰ সকলো মিলি এটা ফোর্স মাল্টিপ্লেয়াৰ প্ৰচেষ্টা হ'ব সেই মাল্টিপ্লেয়াৰটো 2029 লৈ কেনে দেখা যাব কিন্তু আজিৰ দিনত মই ক'ব খোজো এটা চান্স আহিছে এটা অপজিশন ফোর্সত যেটো আপে তেখেত সময় অনাগত সময় দেখা যাব কাৰণ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফুল ষ্টেটখন পঞ্জাবত তেওঁলোকে পাইছে পঞ্জাবৰ পাৰফৰমেন্সৰ ওপৰত আপৰ ভৱিষ্যত ডিপেন্ড কৰিব কিন্তু দে ইন দ্য ৰাইট ডাইৰেকশন মোৰ দৃষ্টিত ঠিক আছে মই আকৌ আহিম আপোনালোকৰ কাখলৈ আমি যেহেতু এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিব লাগিব যে সঞ্জয় আৰিয়া আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে সঞ্জয় জি आपका स्वागत है আমাৰ সৈতে যেহেতু এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈ আছে रोहित शेखर शर्मा আমি তেখেতৰ কাখলৈ যাম আৰু আমাৰ মাজত श्रुति गुप्ता আছে श्रुति जी रोहित जी संजय और हम क्योंकि बात कर रहे थे
गुरमिंदर सिंह जी उनके पास भी जाएंगे सुनीत कुमार गोस्वामीर काखলৈ আহিম কিন্তু এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছতহে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰিম এটা সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ পৰ্যবেক্ষণ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটৰ ওপৰত আপোনালোকে গম পাইছে যে ইতিমধ্যে 5 ৰাজ্যৰ যি নিৰ্বাচনী ফলাফল এই ফলাফলক লৈ সমগ্ৰ দেশ আচলতে উৎকণ্ঠাত আছিল তাৰ কাৰণ কেইবাটাও সকলোৱে কয় যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰাই দেশৰ যি ভৱিষ্যত ৰাজনীতি সেয়া নিৰূপণ হয় কিয় কোৱা হয় যে উত্তৰ প্ৰদেশে আজি যি ভাবিব কাইলৈ সেয়া ৰাজনীতি দেশৰ ৰাজনীতিত প্ৰতিফলিত হ'ব এনে ধৰণৰ এটা বাগধাৰা দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আহিছে ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক পৰম্পৰাটোত গতিকে উত্তৰ প্ৰদেশে প্ৰধানমন্ত্ৰী দিছে দেশক কেইবাগৰাকীও উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত যথেষ্ট অৱদান যথেষ্ট সাংসদ আছে গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি আকৌ এবাৰ শ্ৰুতিৰ সৈতে কথা পাতিব খুজিছোঁ श्रुति हमारे होते संयुक्त हुए से श्रुति जी आपके पास फिर से आना चाहेंगे कि जैसे कि हमने बात की स्टूडियो में भी जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी बताया कि आने वाले दिनों में काफ़ी ये दिलचस्प रहेगा कैसे मोड़ लेती है भारत की राजनीति देश की राजनीति तो जैसे कि हमने दिन में भी बात किया कि आज हैशटैग मोदी उपयोगी ऐसे लिखा हुआ है और योगी को मोदी का उत्तराधिकारी साबित करने पे भी लोग आज तुले हुए हैं तो क्या हो सकता है इसका भविष्य जो रणनीति है क्या हो सकता है आपको क्या लगता है श्रुति जी ना आमी ठीक है आमी आको तेखेतर काखলৈ যাবলৈ যত্ন কৰিম আপোনালোকে সংযোগ স্থাপন কৰক गुरविंदर सिंह जी क्योंकि आप जुड़े हुए हैं फिर से स्वागत है आपका आपने बोला कि दिन भर काफ़ी व्यस्त रहना पड़ा आपको गुरविंदर जी और पंजाब ने तो अपना मोड़ ले लिया है पंजाब के लोगों ने आपको अपना लिया है तो बीजेपी हो कांग्रेस हो किसी के लिए आज जगह नहीं है अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब की ये जो राजनीतिक जो परिवर्तन है आने वाले दिनों में क्या होगा पंजाब में क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि आप एक नया शक्ति के रूप में आ सकते हैं पूरे देश में एज ए ऑपोजिशन हो या ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से तो मैं आपके पास आना चाहूँगा ये समझना चाहूँगा कि पंजाब में तो हो गया आपका बोलबाला हो गया लेकिन दूसरे राज्यों में 2024 से पहले लोकसभा चुनाव से पहले आप कुछ कर पाएंगे बहुत बहुत बढ़िया सवाल थैंक यू देखिए 2-3 चीजें हैं अगर आंकड़ों के ऊपर हम ध्यान दें जी बीजेपी को आज भी 6.7% वोट्स पड़े हैं और जब बीजेपी अकाली दल के साथ था तब भी उनका 7% वोट शेयर होता था हालांकि वो क्लेम ये करते थे कि हमारा 14% शेयर है पर अगर उनका 14% शेयर होता तो आज वो 65 सीटों से लड़े थे तब भी वो आके 6.25% पे खड़े हैं दैट मीन्स कि उनका जितना वोट बैंक था उनको वोट पड़े हैं और जहां तक डेरा जो संस्थापक वोटर होते हैं जो एक वोट बैंक होता है जो ऑर्गेनाइज होता है वो डेरों में बहुत बड़ा है और हमें लग रहा था कि जो डेरों के वोट हैं वो बीजेपी को जाएंगे या उसके अलाइंस को जाएंगे पर मुझे लग रहा है कि मोदी जी ने वो सारे के सारे वोट आम आदमी पार्टी को डलवाए हैं जैसे पिछली बार कांग्रेस को डलवाए गए थे तो कहीं ना कहीं अकाली दल बादल को बीजेपी ने ही उस खाई में धकेल दिया जिससे निकलने के लिए उसने अकाली दल बादल को लग रहा था कि हमारा हाथ थामा है तो अकाली दल बादल भी साफ है और पंजाब से एक बड़ी नेशनल पार्टी कांग्रेस को साफ कर दिया पंजाब आप देखिए कि कांग्रेस मुक्त पंजाब बन गया अब आने वाला चुनाव वही है 2024 का लोकसभा का अब लोकसभा में 2 चीजें हैं एक तो आपका आने वाला कल कैसा होगा क्योंकि वो पंजाब के बेस के ऊपर खड़ा होके ही बड़ा हो सकता है और पंजाब के लोगों में जितना इमोशन है
और जो इमोशनल बंदा होता है उसमें सब्र नाम की चीज नहीं होती, पेशेंस नहीं होती। इमोशन एंड पेशेंस दे आर नॉट ब्रदर और सिस्टर, ये एक दूसरे के दुश्मन है। तो इमोशंस में आम आदमी पार्टी को ओवरवेल्म्ड मेजोरिटी तो दे दी है, लेकिन पंजाब का हाल इतना बुरा है, जैसे मैंने सुबह भी कहा था कि पूरे का पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। आप सफाई कहां से करना चाहते हैं? आप जहां खड़े हैं वहीं से शुरू कर दीजिए, वहीं से सिरा है। और पंजाब का इतना बुरा हाल है, कहीं से भी ले लीजिए, बॉर्डर स्टेट पाकिस्तान ले लीजिए, ड्रग्स इशू ले लीजिए, माइनिंग इशू ले लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट ले लीजिए, ठीक है ना, कुछ भी ले लीजिए। और जो कर्जा है वो, और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस से लोगों ने इसलिए भी गुस्सा था क्योंकि अकाली दल के टाइम पे जो गुरु ग्रंथ साहब की सेक्रेलरीज के इंसिडेंट्स हुए थे, जो हमारे हिंदू रिलीजियस ग्रंथ है जैसे पवित्र गीता है या इस्लाम के साथ जुड़े हुए हैं पवित्र कुरान है, उनके भी सेक्रेलरीज हुए थे। तो उसके ऊपर कैप्टन अमरिंदर ने जो हाथ में गुटका साहब पकड़ के कसम खाई थी कि मैं हफ्ते भर में ड्रग को मार दूंगा और इनको सजा दूंगा, तो वो कहीं ना कहीं साबित हो गया कि कांग्रेस ने अकालियों के साथ मिलके उस चीज को लटकाया है, उनको सजा नहीं दी और उन दोषियों को बचाया है। तो एक बड़ा गुस्सा था। और एंटी इनकम्बेंसी तो खैर कहने को है, बेरोजगारी तो यूपी में भी उतनी है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या तो यूपी में भी उतनी है जितनी पंजाब में है। तो हाँ, तो वो तो उस यूपी में उसके ज्यादा है, लेकिन फिर भी यूपी में ओवरवेल्म होकर बीजेपी आ रही है। तो उसका बड़ा कारण ये लोकल मुद्दे या राष्ट्रीय मुद्दे ना होके यही है कि कांग्रेस ने पंजाबियों के साथ जिस लेवल का धोखा किया था, और उसमें जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का जाना है और नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा जो चरणजीत सिंह चन्नी के साथ अपना द्वंद्व युद्ध शुरू करना है, तो लोगों को यह समझ आ गया कि कांग्रेस एक तरह से अकाली दल के हाथ में खत्म हो चुकी है और अकाली दल कांग्रेस के साथ मिल चुका है। और जब चोर चोर मुसेरे भाई लोगों के सामने आ जाए ना, तब आप उनको चोर ही बोलते हैं, चाहे वो जितने बड़े मर्जी पीर बने बैठे हो या कोई संत बाबा बने बैठे हो। जब तक आपको नहीं पता होता या जब तक साबित नहीं होते, तब तक उनको मत्था जरूर टिकता है। तो अकाली दल बादल और कांग्रेस ओपन हो गया। और जो आम आदमी पार्टी है वो कोई नई तो पंजाब में आई नहीं, वो पिछले 10 साल से लगी हुई पंजाब में पूरा अपना, वो कहते हैं, घुटने रगड़ने के लिए। 2019 के लोकसभा, 2014 के लोकसभा, उससे पहले जब वो विधानसभा में लड़े थे तब लग रहा था कि 100 सीटें आ जाएगी, पिछली बार लग रहा था कि 90 सीटें आ जाएगी, इस बार भी था। तो ये चुनाव तो उन्होंने चौथा पांचवा पंजाब में लड़ा है, तो कोई नई पार्टी नहीं है। तो लोग पंजाब के लिए नई पार्टी नहीं है, एक कार्डर बन गया। लेकिन उससे ये उम्मीद लगाना, शायद आपके हिसाब से उससे ये उम्मीद लगाना या इस आश पर रहना कि आने वाले समय में आप पूरा देश भर में अपना जो संगठन की जो गर है वो मजबूत करेगी, ऐसा आपको शायद नहीं लगता है मेरे ख्याल से, आपके मुताबिक शायद नहीं। अभी वो बात कह देना जैसे केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि अब नेशनल पार्टी बनने में हम कुछ इंच दूर हैं। ये इंचों की लड़ाई नहीं है, ये काम की लड़ाई है, लोगों के दिल में जगह बनाने की लड़ाई है। अगर आज पंजाब ने उनको चांस दिया है तो वो 6 महीने से ज्यादा लोग नहीं इंतजार करेंगे, लेकिन अभी लोकसभा को 2 साल है। अगर साल भर के अंदर भी पंजाब में आम आदमी पार्टी काम नहीं कर पाई तो लोगों ने लोकसभा में एमपी आम आदमी पार्टी के नहीं चुनने, वो फिर वही होगा कि 4 कांग्रेस के, 3 भाजपा के, 2 अकालियों के, वो ऐसे जाएगा, स्कैटर जाएगा। लेकिन अभी जरूर आम आदमी पार्टी अपने राज्यसभा, क्योंकि अभी अगले महीने राज्यसभा के जो 6-7 सीटें हैं हमारी सारे रिटायर हो रहे हैं, तो वो चले जाएंगे। आम आदमी पार्टी के पंजाब से 6-7 राज्यसभा में लोग चले जाएंगे। ये एक बड़ी प्राप्ति है आम आदमी पार्टी की, राज्यसभा में हो हल्ला कर रहे हैं। बात करेंगे धर्मेंद्र जी, फिर से बात करेंगे, रुक करना चाहेंगे थोड़ा जी, फिर से आऊंगा आपके पास। लेकिन हम इस समय रुक करना चाहेंगे उत्तराखंड की तरफ। संजय आड़िया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। और उत्तराखंड की जो छवि है आज, बीजेपी उत्तराखंड गठन होने के बाद बीजेपी फिर से आ गए वहाँ पे, और जो लगातार उनकी सरकार उत्तराखंड में आज नज़र आ रही है। मेरा सवाल है कि आज जो मुख्यमंत्री थे उनका तो सफाया हो गया अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में,
तो आपको क्या लगता है कि जो धामी साहब हैं, अभी कौन इनको नेतृत्व देगा, कौन आएगा सामने, क्या चर्चा है उत्तराखंड में? देखिए, राजनीति में आपको बता दूं, उत्तराखंड में भाजपा ने फिर से वापसी की है और बहुत अच्छे बहुमत के साथ वापसी की है। अभी युवा मुख्यमंत्री बीजेपी ने उत्तराखंड को दिया था जब उन्होंने तीसरी बार अपना मुख्यमंत्री चेंज करा था इस टेन्योर में। उसमें युवा मुख्यमंत्री से काफी आशाएं थी उत्तराखंड को और भाजपा को। और जब उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत और उसके बाद तीरथ सिंह रावत के बाद जब वो पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के रूप में सामने लेकर आए थे, तो निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी ने काफी बेहतर काम किया एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में, और उन्होंने बाकी दोनों मुख्यमंत्रियों की अपेक्षा काफी गंभीरता भी दिखाई। उनके कार्य में गंभीरता नजर आई और उन्होंने अच्छे काम किए। लेकिन उनको हार क्यों मिली? वजह से ही मुझे आज हमने जय जयकार सुने हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, लेकिन उनको हार क्यों मिली? हाँ, देखिए, मुझे जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ इस चुनाव में युवा मुख्यमंत्री के ऊपर काम का बोझ ज्यादा था और उनको समय कम मिल पाया। तो अब चूंकि केंद्र को भी आशाएं थी, भाजपा को हाईकमान को आशाएं थी कि पुष्कर सिंह धामी चमत्कार करेंगे और भाजपा को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लेकर आएंगे, तो मुख्यमंत्री धामी तो अपनी भूमिका को पूरी तरह से सही ढंग से निर्वहन कर रहे थे। अपने चुनाव क्षेत्र जहां से वो खटीमा से कुमाऊं रीजन में पड़ता है, खटीमा से चुनाव लड़ रहे थे, और मुझे लगता है कि वो वहां पर समय कम दे पाए क्योंकि उनके ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी थी। पूरे प्रदेश में सभी जो प्रत्याशी थे उनके लिए उन्होंने कैंपेनिंग की है, उनके प्रचार में गए हैं, जगह जगह गए हैं, और उनको अपनी कंस्टिट्यूएंसी में वो शायद समय कम दे पाए, और ये भी एक बड़ी वजह रही है। लेकिन अब होगा क्या? जहां तक अभी अब उत्तराखंड में होगा क्या? कौन बनेगा मुख्यमंत्री वहां पे? देखिए, जहां तक एक पत्रकार के रूप में मैं जहां तक देख पा रहा हूं और समझ पा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि हाईकमान पुष्कर सिंह धामी पर ही पुनः विश्वास करेगा। वो भले ही अपनी सीट हार गए हैं, पर जहां तक मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही हाईकमान फिर से एक बार मौका देगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका। चर्चा में तो और भी नाम है, हाँ, जो कांग्रेस से आए सब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना समय देने के लिए। कांग्रेस से हाँ, बोले थे आपने कुछ, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अभी कुछ और भी नाम चर्चाओं में है, जैसे निशंक जी का नाम चर्चाओं में था। इस समय वो सांसद है हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से, मगर निशंक का मुझे नहीं लगता है कि निशंक को हाईकमान केंद्र की राजनीति से हटाकर राज्य में भेजेगा, या यहाँ पर सतपाल महाराज जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं और पिछले टर्म में भाजपा में आए थे, काफी हैवीवेट नेता माने जाते हैं, काफी गंभीर प्रकृति के माने जाते हैं, बहुत अच्छे नेताओं में से, उनकी भी चर्चा है। और एक मसूरी से विधायक रहे हैं, दूसरी बार विधानसभा चुनाव फिर से जीते हैं, और गणेश जोशी, उनका नाम भी चर्चाओं में है। धन सिंह रावत का नाम भी चर्चाओं में है। मगर मुझे लगता है कि इन सबके बावजूद अभी जो स्पीकर रहे हैं इस विधानसभा के, प्रेमचंद अग्रवाल, वो ऋषिकेश विधानसभा सीट से इस बार फिर बहुत अच्छे वोटों से जीत कर आए हैं, उनका नाम भी चर्चाओं में है। क्योंकि भाजपा और आरएसएस ये चाहता है उत्तराखंड में भी झारखंड और हरियाणा की तरह एक प्रयोग करना चाहता है, जैसे उन्होंने उत्तराखंड में गैर आदिवासी को, झारखंड में गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया था। जी, आपको रुकना चाहूंगा क्योंकि समय की, हाँ, समय बहुत ही कम है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी, आपने इस पे टिप्पणी की। लेकिन हम क्योंकि जुड़ रहे हैं अभी श्रुति जी से, श्रुति जी आपके पास फिर से रुख करना चाहेंगे कि जैसे कि हमने अभी उत्तराखंड से भी खबर ली, पंजाब से खबर ली, और अपने अपने राज्यों में जो राजनीतिक जो परिक्रमा है सभी लोग अभी व्यस्त है उस पर। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की बात अगर की जाए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, और उत्तर प्रदेश में अगर हमने जो देखे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी को, जैसे कि आपने बोला, काफ़ी सीटें जैसे कि 278, 274, 78 इसी आंकड़े के बीच है झुलता हुआ। तो मैं आपके पास आना चाहूँगा कि जो हार उनको मिली है, जो उनकी संख्या में जो कमी आई है, इसकी वजह
सबसे बड़ी वजह क्या है, आपको क्या लगता है? क्योंकि इसके ऊपर उनमें दल के अंदर शायद मंथन होगा। हालांकि प्रधानमंत्री संबोधित किए अभी देशवासियों को, अपने पार्टी के लोगों को संबोधित किया, क्षमा कीजिएगा, तो उन्होंने बोला है कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं हो, पुरुष हो, सभी ने जो योगदान दिया है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो विश्वास जताया है, उसी के वजह से वो भी यूपी वाले बन गए हैं। तो ऐसा मोदी का कहना है। लेकिन मंथन इन चीज़ों में करना ज़रूरी है, तो क्यों मात मिली इन सभी कंस्टिट्यूएंसी में, वो थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। श्रुति जी। जी अपना सवाल दोहराएं प्लीज। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि आज अभी तो मंथन होना बाकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हालांकि कई सीटें मिले हैं, सरकार में वापसी क्योंकि है बीजेपी के, और योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। हो सकता है 1-2 साल बाद उनको सेंटर में जाना पड़े, केंद्र में जाना पड़े, और जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि ये मोदी के उपयोगी हैं, तो इससे काफ़ी ये बहुत ही बड़ी टिप्पणी है मेरे ख्याल से। जो भी हो, खैर, लेकिन जो हार मिली, जो 40-45 सीट जो कम मिले उनको पिछले चुनाव के तुलना में, तो ये जो बातें हैं ये अभी मंथन हो सकता है शायद दल के अंदर। हालांकि मोदी जी ने बोले हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता हो या जो भी लोग उनको मतदान के बीजेपी के पक्ष में, इन सभी की वजह से मोदी जी खुद यूपी वाले बन गए हैं आज। ऐसा उन्होंने करके यूपी वालों का हौसला अफजाई किया और अपने पार्टी के लोगों का भी हौसला अफजाई किया। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि जो सीटों में जो कमी आई, आपके नज़र में, आपके हिसाब से क्यों, ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए सीटों में कमी ही नहीं आई है, बल्कि बीजेपी के कई बड़े कद्दावर नेता हैं जिनको जीत भी हासिल नहीं हुई है इस बार के चुनाव में। उसमें सबसे बड़ा नाम है केशव प्रसाद मौर्य, जो कि डिप्टी सीएम है मौजूदा सरकार में और सिरादू विधानसभा सीट से चुनाव पे उतरे थे, लेकिन उनको इस समय समाजवादी पार्टी और केशव प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आखिर वही मणिपुर में भी हुआ है, आपको बता दूं, मणिपुर में भी हुआ है, डिप्टी सीएम को हार मिली। जी बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा मुद्दे है ना, क्योंकि इन तमाम चीजों में भले ही आप जीत गए हो, लेकिन आपका एक बड़ा प्रत्याशी हार की तरफ गया है। उसके क्या वजह रहे, उसके क्या कारण रहे हैं। हालांकि माना यह भी जाता है यहाँ पर कि अंदर खाने में केशव प्रसाद मौर्य की पार्टी से कुछ अनबन चल रही थी, काफी पार्टी आला कमान कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य के कुछ कार्य से खुश नहीं थे, इस वजह से। हालांकि ये अलग बात है, क्योंकि खुलकर इस पूरे मामले पर किसी ने कुछ भी बयान नहीं दिया, ना ही केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, ना ही पार्टी की तरफ से, ये अलग बात है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का इस तरह से हारना, भारी मतों से हारना, ये अपने आप में सवाल उठाता है। उसके साथ साथ कि बीजेपी का वोट परसेंटेज गिरना, सीटें कम हो जाना, भले ही सरकार में आ गई, भले ही सत्ता में आ गई है, भले ही मेजोरिटी में आई है, लेकिन अगर पिछली सरकार में पिछली बार से अगर इस बार की तुलना की जाए तो वोट परसेंटेज डाउन हुआ है और इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला है। जो बीजेपी का वोट परसेंटेज डाउन हुआ है वो समाजवादी पार्टी के खाते में गया है। ये वजह क्या रही, इस पर मंथन जरूर होगा। क्यों? इसलिए जरूर होगा क्योंकि आने वाला 2024 का चुनाव है और कहा जाता है कि जो 2 साल का गैप होता है, इसको एक तरह से लोकसभा चुनाव के टेस्ट के रूप में देखा जाता है। पहले आपको जो यूनिट टेस्ट होते हैं उन्हें पास करना होता है और उसके बाद फाइनल एग्जाम होते हैं। तो ये यूनिट टेस्ट पास कर लिया है भले ही, लेकिन इसमें कुछ जगह पे मार्क्स जो कम आए हैं जिन सब्जेक्ट्स में, उस पर अभी विचार किया जाएगा, उस पर मंथन किया जाएगा और उस पर चर्चा करने के बाद पार्टी अपने एग्जाम की यानी कि 2024 की चुनाव की तैयारी करेगी। वहां पर कोई कमी ना छूटे। आज अगर प्रधानमंत्री का आपने भाषण सुना होगा तो 3 चीजें उसमें बहुत एक अहम जो मुझे नजर आई उसमें ये कि महिला वोटर की उन्होंने बात की। मैंने सुबह भी अब आपसे जब चर्चा चल रही थी तो मैंने ये बात कही थी कि इस बार के चुनाव में महिला वोटर की बहुत अहम भूमिका रही है और महिला वोटरों ने बहुत बढ़ की है। इसका नतीजा ये है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को बढ़त हासिल हुई है महिला वोटर की तुलना अगर बात की जाए तो। वही बात प्रधानमंत्री ने भी कही है कि महिला वोटर का उन्होंने धन्यवाद किया और उन्होंने खुद माना है कि महिला मतदाताओं ने ज्यादा से ज्यादा तादाद में बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। दूसरी जो सबसे अहम बात उन्होंने ये बात कही, इशारों में जरूर उन्होंने संकेत दिए 2024 के चुनाव को लेकर। उन्होंने कहा है कि 4 बार आप मुझे यूपी में लाए हैं। 4 बार से मतलब है 2017 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में,
22 के चुनाव में और अब चौथी बार जो ये वाले चुनाव, इस बार के चुनाव है इनमें, तो 2 बार लोकसभा 2 बार विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को उन्होंने जीत हासिल दी है। 2 बार उनको लेके आए हैं, 4 बार लेके आए हैं, अब 5वीं बार की तैयारी है, यानी कि अब 5वीं बार फिर उनको आगे जीत हासिल होनी है। तो वो जुड़ना चाहते हैं यूपी से, क्योंकि मैं बार बार ये बात कहती आई हूँ कि दिल्ली का रास्ता, केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है, लखनऊ से होके जाता है, इसलिए अगर केंद्र में सत्ता हासिल करनी है तो उत्तर प्रदेश की जनता को खुश करना बहुत जरूरी है और उत्तर प्रदेश से एक मत प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेना बहुत जरूरी है। और ये हुआ भी है, क्योंकि मौजूदा समय में 80 से 85 लगभग सांसद जो है वो उत्तर प्रदेश से ही है, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा असर डालता है देश की राजनीति में। इसलिए उत्तर प्रदेश में अगर आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं, उत्तर प्रदेश में अगर पार्टी इसलिए ये शायद यही बात हम कह रहे थे कि इसीलिए आज यूपी में चुनाव है कि जो कमियां रही, जो ड्रॉबैक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो क्या रहे हैं, उन पर सरकार को मंथन करना है, उस पर पार्टी को मंथन करना है और वो गलतियां 2024 के चुनाव में ना दोहराई जाए, इस पर विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना होगा। रही बात दूसरी पार्टी की, तो मंथन तो हालांकि सभी को करना है, लेकिन खास तौर से देखा जाए अगर जो 2 बड़े कॉम्पिटिटर के रूप में है इस समय, तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी को हम देख सकते हैं बड़े राजनीतिक दलों के रूप में मौजूदा राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आत्ममंथन समाजवादी पार्टी को भी करना होगा कि क्यों इतनी मेहनत बीएसपी को भी करना होगा। जी श्रुति जी, समय की कमी की वजह से मुझे आपको रोकना होगा। हालांकि बीजेपी से बड़े रोड शो समाजवादी पार्टी ने किए हैं, काफी लंबी दूरी तय की है अपने रोड शो के दौरान, लेकिन उसके बावजूद भी वो जनता का विश्वास हासिल नहीं कर पाए। क्या वजह रही, इस पर भी मंथन करना होगा। और रही बात अगर भारत की पार्टियों की बात करें, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल वो सस्टेन कर पा रही होती यूपी की राजनीति में अपने आप को दोबारा स्टैंड करने के लिए, क्योंकि एक वोट हासिल करने के बाद अगर वो सत्ता का जीतने का ख्वाब देखती है, तो मुझे लगता है एक मिरेकल होगा, ये अचंभा ही होगा अगर वो सरकार बना पाती है। तो फिलहाल आत्ममंथन का वक्त सभी पार्टियों के लिए है। श्रुति जी, अगर बीजेपी की बात करें, हम दोबारा माफी चाहेंगे क्योंकि समय की कमी की वजह से आप मुझे रोकना होगा आपको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे दिन भर आपने जो मदद की और जो भी आपकी सहयोगिता पूरे दिन भर ND24 के लिए रहा, इसके लिए हम आभारी है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। আমি এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব লাগিব। বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আমি আকৌ আমাৰ মূল ষ্টুডিঅ'লৈ ঘূৰি আহিম আৰু লগতে এণ্ডিং ৰিমাৰ্কছৰ কাৰণে আমি গুৰমিন্দৰ সিং সামাদ আৰু ৰোহিত শৰ্মাৰ কাষলৈ আমি যাম, ৰোহিত শেখৰ শৰ্মাৰ কাষলৈ যাম আৰু সঞ্জয় আৰিয়াক আমি ইতিমধ্যে বিদায় দিছোঁ। গতিকে বাকী দুগৰাকীৰ কাষলৈ যাম এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত। আমি শেষ অংশলৈ আহি আছোঁ। এটা সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি শেষ অংশত আহি উপনীত হৈছোঁ। আজি পুৱাৰে পৰা আপোনালোকক আমি এই গোটেই নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট, বিশেষকৈ 5খন ৰাজ্যৰ যি ফলাফল, সেই সন্দৰ্ভত আমি যিখিনি ফলাফল আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিব লাগে, আমি বিভিন্নগৰাকীৰ সহযোগত সেইখিনি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি পৰ্যালোচনাও কৰি আছোঁ। মই আকৌ সঞ্জুৰ কাষলৈ সময় ল'লোঁ। সঞ্জু, বেয়া পাব নালাগে কাৰণ আমি কথা পাতি আছোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল যে ইয়াৰ পিছত কি, আমি শেষ পৰ্যায়লৈ যিহেতু আলোচনা আহিছোঁ, ইয়াৰ পিছত কি আপোনালোক যুৱ শক্তি আছে, ৰাহুল গান্ধী, প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰা হওক বা এওঁলোকৰ ওপৰত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি মন কৰিছোঁ যে যুৱ চাম হওক বা দলৰ শীৰ্ষ নেতাসকল কেমেৰাৰ সন্মুখত সকলোৱে সকলো কথা নকয়, কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা পৰিৱৰ্তন হয়তো বহুতে আশা কৰে আৰু বিকেন্দ্ৰীকৰণ এটা বিচাৰে। এটা আটাইতকৈ সংঘবদ্ধ দল বুলি কোৱা হয়, তেনে এটা আটাইতকৈ পুৰণি দল, তাৰ পিছতো আজি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এই যি বিফলতাৰ ধাৰা আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তাৰ পিছত সমস্যা যথেষ্টখিনি নিশ্চয় আছে। কিন্তু মই এতিয়া আপোনালোক যুৱ প্ৰজন্ম হিচাপে কেনেধৰণে কি কৰিব খোজে অনাগত সময়ৰ বাবে? প্ৰথম কথাটো মই আপোনাক প্ৰথমতে কথা কওঁতে একদম অপেনিং ৰিমাৰ্কছত কৈছোঁ যে ইণ্ট্ৰস্পেকশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে, আমাৰ আত্মসমালোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে, বাৰে বাৰে বহিব লাগিব, বাৰে বাৰে কথা পাতিব লাগিব কি কৰা আমি উচিত, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে আমাৰ পাৰ্টি সঁচাকৈ আমি ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টি, ইণ্টাৰনেল ডেমক্ৰেচিটো আমাৰ সাংঘাতিক ষ্ট্ৰং, সেইকাৰণে ক'ৰবাত না ক'ৰবাত আমাৰ ভুলো হৈছে এনেধৰণৰ যে ইণ্টাৰনেল ডেমক্ৰেচিটো বেছি ষ্ট্ৰং হোৱাৰ কাৰণে কোনোবাই গুৰু গোসাঁই মানা নাই নেকি ইণ্টাৰনেল ডেমক্ৰেচিটোৰ কাৰণে। কাৰণ ডেমক্ৰেচিটো আলোচনা বহুত বেছি আৰু যিকোনো কথা কৈ দিবৰ কাৰণে কোনোবাই মানে বহুত লেয়াৰ পাৰ হৈ যাব লাগে, ধৰক কিবা এটা কথা কোৱাত বা একশ্যন হৈ যোৱাত, সেইবিলাক কিছুমান সমস্যা আছে। কিন্তু আমি হৰা জিকাটো ৰাজনীতিত থাকে। এটা বস্তু আমি স্পৰ্টিংলি লৈছোঁ যে
আমি 70 বছৰ শাসন কৰিছো 80 বছৰ শাসন কৰিছো আমাক বিৰোধীয়ে কৈ থাকে বৰ্তমান চৰকাৰৰ মানুহে আমাক কৈ থাকে গতিকে আমি বহু কেজন প্ৰধানমন্ত্ৰী পাইছো আমি বহুবাৰ হাৰিছো বহু ৰাজ্যত আমি চৰকাৰ কৰিছো বহু ৰাজ্যত আমি বিফল হৈছো গতিকে আমি এটা কথাই অসমৰ ৰাজ্যক আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্যক আমি ক'ব বিচাৰিছো আমাক জনতাই যিটো আমাক দায়িত্ব দিছে মই এজন যুৱ প্ৰতিনিধি হিচাপে কৈছো তাৰ পৰা আমি এক বিন্দু দূৰত আমি নাযাওঁ বিজেপি হওক বা অন্য কোনোবা দলে হওক যিবোৰ কৰ্ম তেওঁলোকে জনবিৰোধী কৰি থাকিব সেই জনবিৰোধী কথাত আমি মাতিম তাৰ কাৰণে আমি অলপো ভয় নকৰো তাৰ কাৰণে আমাৰ কোনোবাই কৰবাত আজি চাওক আজি কেইটামান কথা মই আপোনাৰ সন্মুখতে উনুকিয়াইছো গতিকে কৰবাত নহয় কৰবাত দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই কিছু কথা হয়তো চিন্তা কৰিব লাগিব হাই কমাণ্ডে এটা কথা আপোনাক কওঁ যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই সময়ত যেতিয়া কংগ্ৰেছত আছিল তেওঁ কিয় ৰুষ্ট হৈছিল তাৰ কাৰণ সকলোৱে জানে এখন ফটো বা বিশেষ ধৰণৰ কথা বতৰা আৰু তেওঁক সময় নিদিয়া তেওঁৰ কথা নুশুনা দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ এটা লেয়াৰ পাৰ হৈ নোযোৱাৰ কাৰণে তেওঁক পানখাৰ নিদিয়া এই ধৰণৰ কথা বতৰা 1 2 আজি সেইগৰাকী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিৰ পৰা তেখেত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল একেধৰণে যদি আমি কওঁ যে এন বীৰেন সিং তেওঁৰ লগতো কি হৈছিল সেয়া সকলোৱে জানে এন বীৰেন সিঙে গৈ 1 মাহ পৰ্যন্ত দিল্লীত থাকি সাক্ষাৎ যেতিয়া নাপাইছিল ৰুষ্ট হৈ আহি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যেতিয়া যোগদান কৰি আজি তেওঁ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ গৈ আছে তো কৰবাত নহয় কৰবাত দলৰ এই যি হাই কমাণ্ড বুলি কোৱা হয় ৰাহুল গান্ধীৰ কথা কম নে আমি সোনিয়া গান্ধীৰ কথা কওঁ নে প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰাৰ কথা কওঁ কৰবাত নহয় কৰবাত এই যিটো এটা জেড এটা অহংকাৰ বা এটা অহমিকাৰ এটা ভাৱ আৰু এটা পৰ্যায়ৰ পিছত বাকী নেতাসকলক সাক্ষাৎ নিদিয়াৰ কথা নপতাৰ তেওঁলোকৰ কথা নুশুনাৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটোৱে আজি লাভান্বিত কৰিছে কাক বিজেপিয়ে তেওঁলোকক নিজৰ মাজত সামিল কৰি লৈছে সামিল কৰি তেওঁলোকক আজি এজন আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আন বহু উদাহৰণ ল'ব এন বীৰেন সিং আজি মণিপুৰত তেনেধৰণৰ বহু উদাহৰণ ল'ব মই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুখন ৰাজ্যৰ দুগৰাকী ব্যক্তিৰ কথা ক'লোঁ গতিকে সেই অহমিকা সেই ধৰণৰ কথা বতৰা সেই ধৰণৰ পৰিৱেশ নিশ্চয় নোহোৱা হ'ব লাগিব নহয় নিশ্চয়কৈ আপুনি কোৱা কথাখিনি মই শুনিছোঁ কিন্তু তাত এটা কথা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া বা সোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানী বা প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়ানীয়ে গোটেই অসম বা ভাৰতত অকল তেওঁলোকে 3জন মানুহে ইলেকশ্যন জিকাব নোৱাৰে মই এই কাৰণে কথাটো কৈছোঁ যে যদি কোনোবা ৰাজ্যত ইলেকশ্যন হাৰে তেতিয়া অপাততে সবেই স্বীকাৰ কৰে যে তেওঁলোকৰ গাত ভুল আৰু যদি কোনোবা ৰাজ্যত ইলেকশ্যন জিকে তেতিয়া সেই ষ্টেটখনৰ সেই ৰাজ্যখনৰ যিজনৰ নেতৃত্বত ইলেকশ্যন জিকে তেওঁ ক্ৰেডিটটো হয় মই সেইটো কাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি আমি ইলেকশ্যন হাৰিছোঁ ইটছ নট অনলি ফৰ ৰাহুল গান্ধী ইটছ নট অনলি ফৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধী ইটছ নট অনলি ফৰ সোনিয়া গান্ধী আমি যদি ইলেকশ্যন হাৰিছোঁ ইটছ এ কালেক্টিভ ৰেছপনচিবিলিটি আমাৰ প্ৰত্যেকজন কৰ্মকৰ্তা ইয়াত আমাৰ গাত ভুল আছে প্ৰত্যেকজন কৰ্মকৰ্তা হয়তো আমি ক'ৰবাত না ক'ৰবাত ভুল কৰিছোঁ আমি সেইকাৰণে ইন্ট্ৰস্পেকশ্যনটো ৰাইট ফ্ৰম দি বুথ টু দি AICC আমি ইন্ট্ৰস্পেকশ্যনটো একদম তলৰ পৰা আমি ওপৰলৈকে কৰিব লাগিব নহ'লে মোৰ নিচিনা যুৱ প্ৰজন্ম হয়তো মই আজি কংগ্ৰেছ দলত থাকি মই কোনো লোভৰ ৰাজনীতিত মই নকৰি কংগ্ৰেছ দলত থাকি আজি এই বেয়া সময়ত ND24ত আহি মই আপোনালোকৰ ওচৰত কংগ্ৰেছৰ কথা কৈ মুখামুখি হোৱাৰ গতিকে এইটো থাকিব লাগিব কাৰণ কেলে আপোনালোকে চাওক দিন আজি বেয়া কাইলৈ হয়তো ভাল হ'ব এক্স্যাক্টলি মই সেই কথাটোৱে কৈছোঁ বৰ্তি থাকিবলৈ হলে আপোনালোকে সন্মুখীন হ'ব লাগিব সন্মুখৰ পৰা মানুহৰ কথা সমালোচনা সকলো শুনিব লাগিব সেইখিনি ধৈৰ্য আৰু অপেক্ষা আপোনালোকৰ মাজত থাকিব লাগিব গতিকে আমি যেতিয়া বেয়া দিনৰ সন্মুখীন হ'ম তেতিয়াহে ভাল দিনৰ মূল্যটো কি বুজি পাম হয়তো কৰবাত না কৰবাত 70 বছৰত বা 60 বছৰত আমি ইমানে ভাল দিন পাইছিলো আমাৰ কোনোবা না কোনোবা ধৰক নেতাৰ অহংকাৰৰ কাৰণে আমি ইয়াত আহি পাইছো সেইকাৰণে বিজেপিক আমি কওঁ যে তেওঁলোকৰ যদি দম্ভালি বা তেওঁলোকো যদি তেনেকে অহংকাৰী হ'বলৈ চেষ্টা কৰে যেনেকৈ আজি জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়া আজি এটা বাইট দিছে এই ইলেকশ্যনৰ যেতিয়া মাজুলী ৰিজাল্টটো ওলোৱা সময়ত যে কংগ্ৰেছ দল বা অন্য দলৰ তেওঁলোকে মূল খুঁটিৰ মানুহ নাই খুব দুৰ্ভাগ্যজনক কথা তেনেকুৱা কথা ক'ব নাপায় কিয় ক'ব নাপায় বুলি কৈছোঁ আজি মাজুলীত যে অসম জাতীয় পৰিষদে যে 25,000 ভোট পালে এই 25,000 ভোটৰ কি মানুহখিনি মূল খুঁটিৰ মানুহ নহয় মূল খুঁটিৰ মানুহ নহয় গতিকে এনেকুৱা কথাবিলাকক আমি বিৰোধ কৰিম আৰু তেওঁলোকে যি ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি কৰে এইটো বিৰোধ আমি কৰি যাম আৰু অৱশেষক এটা কথাই কৈছোঁ আমি অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত বদ্ধপৰিকৰ
যিবোৰ ভাল কাম কৰি আছে তাৰ কাৰণে আমি প্ৰশংসা কৰিম, যিবোৰ বেয়া কাম কৰি আছে আমি এক বিন্দু তাৰ পৰা আমি আঁতৰি নাহোঁ, আমি সমালোচনা কৰিম। মই আকৌ একাধিক্ৰমে যিহেতু কথা পাতিছোঁ, আমি শেষফালে আহি আছোঁ দৰাচলতে। মই খাটনীয়া ডাঙৰীয়া আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, শেষত আপুনি কি ক'ব? নহয় চাওক, এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশৰ গোটেইখিনি এনালাইচিছ কৰিছোঁ, উত্তৰ প্ৰদেশত কেনেকৈ কি হৈছে বা পাঞ্জাৱত কি হ'ল বা গোৱাত কি হৈছে, সেইখিনি কথাটো ইতিমধ্যে বহুত আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটৰ পৰা মই মানে সীমানালৈ নগৈ লোকেলি আহিছোঁ। আজি মাজুলী নিৰ্বাচনত আমি অসম জাতীয় পৰিষদে হাৰিছোঁ, সেইটো ৰাইজৰ জনাদেশ আমি মানি লৈছোঁ। কিন্তু ইয়াত এটা আমি প্ৰেগমেটিক এটা ভিউ যদি লওঁ, আমি পজিটিভ এটা যদি ছাইড চাওঁ, এই পৰাজয়ে কিন্তু আমাৰ চকু খুলি এটা আত্মবিশ্লেষণ কৰা এটা আমাক যি সুবিধা দিছে সেইটো কিন্তু বেছি, আৰু লগতে সম্ভাৱনীয়তা বা আমি কি কৰিব লাগিব, সংগঠনিক দিশটো আমি কেনেকৈ পৰিচালনা কৰিম বা আমি কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব, এতিয়া আমি কোনফালে যাম, কি কৰিম, সেই গোটেই পৰ্যালোচনাটো কৰা এটা আমাক আভাস দিছে, এটা সময়ৰ ডিমাণ্ড অফ দ্য চিটুৱেশ্যন, যিটো হয়তো আণ্ডাৰ কমপ্লাচেঞ্চ আছিলোঁ আমি ভুলতেও হয়তো নাজানো। গতিকে এই পৰিৱেশটোৱে কিন্তু আমাক বহুত ওপৰলৈ নিবৰ কাৰণে সুবিধা দিব। मैं धन्यवाद जनाइसु। रुक करना चाहेंगे रोहित जी आपके पास एंडिंग रिमार्क्स के लिए। बहुत ही समय कम है, लेकिन आज ये बोलना पड़ेगा कि आप दोनों ने, गुरमिंदर जी ने, रोहित जी आपने इतना समय दिया, इतना सहयोग किया, आज खास करके ND24 की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रोहित जी आपके पास आना चाहेंगे। अब पूरे देश की जो राजनीति है, हमने जैसे कि बोले हैं कि परिभाषा क्या होने वाली है, मोदी जी ने बोल दिया ये आगाज है 2024 के लिए, तो आपको क्या लगता है, अंत में आप क्या बोलना चाहेंगे? रोहित जी जी मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कंक्लूडिंग रिमार्क्स में कि देश ने अपना मैंडेट दिया है बीजेपी के फेवर में, ये बात सत्य है और शाश्वत सत्य है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। और ये 2024 में बीजेपी को विजय पथ पे अग्रसर करेगा और ये देश के हित में होगा, ये बात भी तय है। बीजेपी ने एक अपनी इमेज जो बनाई है, वो पार्टी की जो अपने जो किया वो कर दिखाया, उसकी वजह से उसने जो है राष्ट्रवादी दिलों को जीता है और राष्ट्रवादी सोच के लोगों को अपने साथ शामिल किया है, और इसीलिए इसने आगे विजय पथ पे ये अपना पताका फहराया है, विजय पताका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुरमिंदर जी एंडिंग रिमार्क्स। सर सवाल करेंगे गुरमिंदर जी? नहीं, एंडिंग रिमार्क्स आपसे जानना चाहेंगे। एंडिंग रिमार्क्स में क्या कहेंगे आप? समय बहुत ही कम है, इसलिए मैंने शॉर्टकट में बोल दिया एंडिंग रिमार्क्स। कंक्लूजन जी भाई, अब आम आदमी पार्टी को पंजाब ने बड़ा फतवा दे दिया है, तो उनके लिए ये बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है कि पंजाबियों के दिलों के ऊपर खरा उतरना। क्योंकि पंजाब हमेशा से नई चीज अडॉप्ट जल्दी करता है, और हिंदुस्तान को बहुत कुछ नया पंजाब ने ही दिया है, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन हो या चाहे वो जब द ग्रेट अलेक्जेंडर हिंदुस्तान की तरफ आया था तो रोका भी हम ही ने था, पोरस भी हमारे ही पूर्वज थे। तो बड़े बड़े जो चीजें पंजाब ने हिंदुस्तान को दी है, तो हो सकता है कि कल को आम आदमी पार्टी भी अगर उस लेवल पे आती है जिसको देश ग्रहण कर सकता है, जो देश के लिए काम करती है जी, तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अगर वो खुद को साबित ना कर पाई तो ये राजनीति है, कुछ और को तलाशा जाएगा। लेकिन ये बात निश्चित है कि यूपी का जो चुनाव है वो रास्ता लोकसभा को ही जाता है।
जी, बहुत ही बड़ी बात आपने कही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार हूँ आप दोनों का, क्योंकि आपने इतना समय दिया, इतना सहयोग किया। फिर से ND24 की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को, धन्यवाद। मैं एंडिंग रिमार्क्सলৈ আহিব খুজিছোঁ কিশোৰ উপাধ্যায়। কথাটো হ'ল এই আমাৰ গুৰিন্দৰ সিঙে যিখিনি কথা ক'লে আপে তাত ইলেকশ্যন জিকিছে, খুব ভাল কথা, গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা তেখেতসকলে কৰিছে। কিন্তু আপোনালোকে এটা বস্তু চাব যে আপৰ কেজৰিৱালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ গোটেই ব্যৱস্থাটোত খালিস্থানী যিটো মুভমেণ্ট, সেই খালিস্থানী মুভমেণ্টটোক ছাপোৰ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ বহুখিনি কথা জড়িত হৈ থকা কথা আমি বিগত দিনবোৰত পাইছোঁ। আৰু এটা বৰ্ডাৰ ষ্টেট পাঞ্জাৱৰ নিচিনা খুব চেঞ্চিটিভ আৰু খালিস্থানী, বিশেষকৈ এই আমাৰ ফাৰ্ম আইনৰ ক্ষেত্ৰত খালিস্থানী খুব ঠনধৰি উঠিছিল। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত খালিস্থানীৰ প্ৰতি চিম্পেথি থকা এটা দলে তাত চৰকাৰ গঠন কৰাটো ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ কাৰণে খুব ভাবুকি স্বৰূপ এটা কথা। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে গুৰিন্দৰ সিঙে এটা কথা ক'লে যে পাঞ্জাৱ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ একে। পাঞ্জাৱৰ আপুনি চাব যে GDP যিটো আছিল, আজিৰ পৰা 5 বছৰ আগত GDP আছিল পৰা 90 বিলিয়ন আৰু এতিয়া আহি 70 বিলিয়ন হৈছে। আৰু আপুনি উত্তৰ প্ৰদেশৰ চাব 2015-16 যেতিয়া অখিলেশ যাদৱ যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল, তেতিয়া আপোনাৰ তাৰ আছিল 190 বিলিয়ন আৰু এতিয়া আহি 250 বিলিয়ন হৈছে। গতিকে এই বিষয়বস্তুটো পাঞ্জাৱটো হৈছে নামি যোৱা, কংগ্ৰেছৰ দিনত যোৱা 10টা বছৰত তেওঁলোকে তাৰ অৰ্থনীতিটো সেইখিনি কৰি পেলালে। আপুনি চাব যে আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেট, আপোনাৰ চেণ্টাৰ ফৰ মনিটৰিং ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ আপোনাৰ এটা ছাৰ্ভেত অক্টোবৰ 2021ত এটা ৰিপৰ্ট আছে, তাত আপোনাৰ পাঞ্জাৱৰ আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেট 11% আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ 4.5, অসমৰ 3.6 কিবা এটা আছে। তো এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই কথা বতৰাবিলাক যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নো ডাউট এটা চৰকাৰ কৰি থাকিলে 5 বছৰত গোটেইখিনি কাম শেষ কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয়। 70 বছৰত যিবিলাক খাল খান্দি থৈছে সেইখিনি পুতিবলৈ কিছু সময় লাগিব। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰে এইখিনি এই খালবোৰ পুতি তাত নতুনকৈ বিল্ডিং বনাব নিশ্চিতভাৱে অহা 5 বছৰত কাম কৰিব। ভাৰতৰ অৱস্থা কি সেইটো কোৱা নাই কিন্তু। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল অভিযোগ আছে, আজি যোৱাকালিলৈ কংগ্ৰেছ, ৰাইজৰ দল, AJPয়ে যেনেকে মানে একেবাৰে বিজেপি চৰকাৰ আজিয়ে শেষ এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে যিবিলাক পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিছিল, আজি মাজুলীৰ ৰাইজে এই চাৰিওটা দলকে এক উত্তৰ দিলে, প্ৰত্যুত্তৰ দিলে। আৰু অনাগত দিনত অকল অসমেই নহয়, আপুনি নৰ্থ ইষ্টত দেখিব, মণিপুৰত আজি আমি 21খন আসনৰ পৰা 32খন আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে এইসকল মানুহ এনেকৈ কৈ থাকিব, তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। আৰু আমালোকৰ সকলোকে ষ্টাৰ কেম্পেইনিং কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু এওঁলোকে আমাক সহযোগ কৰিব। গতিকে ইয়াত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। আমি অসমৰ ৰাইজৰ, ভাৰতৰ ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰি যাম। ৰাহুল গান্ধী থাকিব আপোনালোকৰ, আমাৰ কাৰণে তেখেতে কেম্পেইনিং কৰি থাকিব। গতিকে ৰাহুল গান্ধী থকাটো আৰু এটা কথা, কংগ্ৰেছৰ যিসকল মানুহে গৈ কংগ্ৰেছৰ মানুহে গৈ যিসকল মানুহে আপোনাৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ ভাঙিব, সেইসকল মানুহ সেইবিলাক কাম কৰিব, কংগ্ৰেছক সেইটো নকৈ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কি বুলি ক'ব? ঠিক আছে, কংগ্ৰেছক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কওক, কিন্তু কংগ্ৰেছক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কওঁতে যে যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ নেতা যেতিয়া বৰ নিধন জড়িত যেতিয়া নেতা হৈ আছে, সেইসকল মানুহৰ কাৰণে জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়াই কি কথা ক'ব? জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই যে নাগৰিকৰ কাৰণে যেতিয়া বুকু পাতি দিব, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই যেতিয়া বুকু পাতি দিব, জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়াই কি বেয়া কথা কৈছে? সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ কাৰণে যেতিয়া কংগ্ৰেছে জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়াই কি বুলি ক'ব? সঁচা কথা কৈছে যে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ কাৰণে সঞ্জু কিশোৰ উপাধ্যায় ডাঙৰীয়া, কিশোৰ উপাধ্যায় ডাঙৰীয়া, সঞ্জু বৰুৱা, মই দুয়োকে অকণ শান্ত হওক আৰু দুয়োকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইখিনি সহযোগিতা আপোনালোকে আগবঢ়ালে, আজি উপস্থিত থাকিলে। আমি সামগ্ৰিকভাৱে কথা পাতিছোঁ আৰু এই কথাখিনিৰ নিশ্চয় এই সমাজখনত প্ৰতিফলিত হোৱা কথা, সেই সমাজখনত এইবোৰ উচ্চাৰিত এইবোৰ বিষয়, এই বিষয়বোৰ আমি পৰিহাৰ কৰি চলিব নোৱাৰোঁ। ৰাজনীতি এটা অভিন্ন অংগ আৰু ৰাজনীতিত কি হৈ আছে, কি হৈ থকা নাই, সেইখিনি জনতায়ো জানিব খোজে, কাৰণ এই বিষয়বোৰৰ সৈতেই তেওঁলোকৰ জীৱন সম্পৃক্ত হৈ থাকে। আপোনালোকে জানে আজি হিতাধিকাৰীৰ প্ৰসংগ আহিছে, বিশেষভাৱে আজি উত্তৰ প্ৰদেশৰ হিতাধিকাৰীৰ প্ৰসংগ তাৰ সতীৰ্থগৰাকীয়ে ক'লে, পঞ্জাৱৰ হিতাধিকাৰীৰ কথা ক'লে, অসমৰ হিতাধিকাৰীৰ প্ৰসংগ আহিছে। গতিকে এই ধৰণৰ বিষয়সমূহ আছে, ৰাজনীতিৰ সৈতে তেওঁলোকো জড়িত, সাধাৰণ খাটি খোৱা লোকসকল জড়িত, মধ্যবিত্ত হওক বা নিম্ন মধ্যবিত্ত হওক
পুঁজিপতিও হওক সকলোৱে এই ৰাজনৈতিক বাতাবৰণৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখে আৰু তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তন যে হয় এইবোৰ কথা তেওঁলোকে নাভাবে বুলি আপোনালোকে আমি নিশ্চয় সেইটো অনুমান কৰিলে ভুল হ'ব তেওঁলোকে ভাবে তেওঁলোকে বুজে আৰু বুজিয়েই তেওঁলোকে মৌনতাৰে তেওঁলোকে কোনো হৈ হাল্লা নকৰে মৌনভাৱে কোন দলক কোন প্ৰাৰ্থীক কেতিয়া ভোট দিব লাগিব কি কৰিব লাগিব এই গোটেই কথাখিনি তেওঁলোকে জানে আৰু যাৰ বাবে আমি যিমান অনুমান কৰি থাকিলেও যিমান কথা বতৰা পাতি থাকিলেও অন্তত আমি জনতা জনাৰ্দনৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয় আৰু জনতা জনাৰ্দনে আজিৰ তাৰিখত 4খনকৈ ৰাজ্যত বিজেপিক কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছে শাসনভাৰ পুনৰ চলাই যাবলৈ এখনত আম আদমি পাৰ্টিক দিছে আৰু মাজুলীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ ভুৱন গামক সুযোগ দিছে এইখিনি জনতা জনাৰ্দনৰ ৰায় আপোনাৰ মোৰ কথামতে জনতা নিশ্চয় চলা নাই আৰু পতিয়ন গৈছে সেই দলৰ নেতৃত্বৰ কথা বতৰাত বোধহয় সেই কাৰণে এই ধৰণৰ প্ৰতিফলন আশা কৰিছিল যে আন এটা দলৰ প্ৰতিনিধিও তেওঁলোকক হয়তো আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব যাৰ কাৰণে আজি চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰীও ভোট পাইছে ৰাইজৰ দল এজেপি বা কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থিত যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী তেওঁ ভোট পাইছে তেওঁ ভোট পোৱাৰ কাৰণটো হৈছে তেওঁৰ কথায়ো কাৰোবাৰ মনত হয়তো ৰেখাপাত কৰিছে গতিকে এই কথাবোৰ সময় সাপেক্ষ এই কথাবোৰ সলনি হৈ থাকে কিন্তু ৰাজনীতি চলি থাকিব দল আহিব যাব কিন্তু কথা হ'ল ৰাজ্যৰ উন্নয়ন হ'ব লাগে দেশৰ উন্নয়ন হ'ব লাগে সেইখিনি আশা অন্তত আমি নিৰ্বাপিত কৰিব নালাগে যি দলে শাসন কৰে সেই আশাখিনি তাতে তেওঁলোকে ভেঙুচালি নকৰে এইটোৱে হ'ল তেওঁলোকৰ মৌলিক দায়িত্ব মই পুনৰবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজিৰ পৰ্যবেক্ষণৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত